Warning. Engine power failure. Replace power Пробачте. cells to begin ignition sequence. Прям же. Вітаю, Богема, дякую, що завітала. Я сполохався. Вітаночки, косяняточки, богеми. Богема, файная коточка. Найфайнейшая. Калі сустрэнеш рыбака з пустым вядром, гэта да няшчасця. Ну вось! Вось, калі ласачка. Рыбак з пустым вядром. Здорово. Okay, you fish-smelling piece of shit. Ну шо, здорово, ковала гаона. Do your Тихаешь рыбой. worst. Ось я тут. Давай, забіж. Дякую за стрим, здається. Ты, мы сами. Так, здесь горить светло, иду туда, где светло. Питер. Ты, блядь, ты шаленый нахер, ты что робишь? Ты кто, блядь, с таким? Я за сцярогай кладу цукерку ёй у рот. Не. Я за сцярогай кладу цукерку ёй у рот. Пасля Рабіце гэтага, гэты кліп, рабіце. пасля гэтага вусны Юры зноў стульваюцца. Сасудна гэта... Істарго, сасудна назаўсёды застанецца. Ну что попробовать завести? Гэта было хутка. Ну. Вітаю, мае даражэнькі. У мяне ўсё хуёва. Стрымлапс. Ой, як я люблю стрымлапс. Ён зламаў мне усё, просто усё. І сцэну на TikTok ён таксама мне зламаў. Падобна, што прыйдзецца правесці тут яшчэ некалькі хвілін. Чакайце. Так, раз. То яму ўсё не так. Кстати, мне Streamlabs вырашыў зламаць усе налады, зламаць усе сцэны. У мяне цяпер усе сцэны, ну сцэны гэта набор наладаў для кожнага сурса, для кожнага там камеры, для мікрафона, для кожнай гіфкі, там явы і ўсё гэта. Streamlabs вырашыў гэта ўсё нахрен паслаць нахер і скінуў усё на дэфолт. І яно цяпер у мяне ўсё у адной кропцы, ўсё змяшалася ў ёбаны хаос. Мне цяпер гэта ўсё наладжваць. Чым я і займаюся ўжо гадзіну. І, ну, сутнасць я ўжо амаль скончыў. Выправіць назад на TikTok. Хай будзе неяк. Вярнусь у гэты бок.
О, Карацей. Ось. Добре. Здається, працює. Ось. Вітаночки, мої дороженькі. Сьогодні ми будемо гуляти у Red Shaker. Ми будемо трусить пацука трусить, колотить. Що я там ще написав сьогодні у сівці? Холєре слово є. Are you tired of dealing with pesky rats that Ой, jump? дякую, Ерика, що зробила subscribe. Я тепер ведаю, що мені треба зменшити. Та-та-та-та-та-та. Ой, ще мультистрим мені чомусь не показував текст. Ой, чатик. Офігенно, класно, обожаю. І мультистрим чата я так само бачити не буду. Ось, буду бачити тільки у TikTok чат буду бачити, і буду бачити чат у Twitch. Так, алертбокс треба менш зробити. Ось так, прикладно. Так. Ми ще раз поглянемо. І... Так, она... Кого там? Йо, так, красиво. Погнали. Будем глядеть. Редшейкер, так, давайте. В уголе там гук был? Ну-ка, запускайся вольно. А, проблемы со Streamlabs, собственно, пачаліся менавіта з гука. У мяне не было гука, калі я выкарыстоўваў гэтыя ось класныя AirPods Apple'овыя. Я не ведаю чаму, але, ну так. Так. Я гулял. Фейк. Мне кажуть, Русі. Русіць, не, Тресці. Росі. Зробіть скучніше. Я чую голоси. Я напевно зараз там на камеру трясеться, бо я зараз трохи не весь стол. Разом з пацуком. А вот залежить, куди я мишку веду. Боже. Рейси пацака. О, боже. Ой,
Давайте, трясем, пацука. З мишами все добре, я його трасу. Как это? Я трасу пацука. Як мишку. Мені ще треба красиво. Грагочу уже. Вот. The things that are apparent should be obvious to you because of what you did. You know what you did. Listen, Что? Покаштовать? it's time. Doesn't matter how much you shake me. Неважно, як ти мене Can't трясеш. undo what has been done. Ти не можеш переробити те, що було зроблено. Трясі. А я буду трясти, я перероблю, що було зроблено, я правда не ведаю, що. Посмотрите за смеху на подобное на то. Не, ну коли б мені так трясти, я б так само так кричав. Ой, дякую за душу, дякую. За водичку, дякую. Мені сьогодні крапить інша шкляночка. Добра шкляночка безплатна реєстрація. What's changing? You can see the things appearing. Know why these things are appearing, do you not? Why do you not know why these things На вазу подобное, ну это и есть ваза. Просто коли ты достатково великий, любая ваза это уже кубочек. Хотела собі заварити леки, але не могла довести. Ну, тут это пацук. Так, окей. Треба тепер стискати пацука. Ось ні. Ось що буде? Мені здається, пацуку не вельми добре. Ні, можна я назад буду його. А, ок, я ресетнулась. Всем. Ваза не падать. Это был цудоўны осеньский вечер, наполненный спокоем, тишинёй. Идеальный вечер, как можно было спокойненько сесть, выпить арбату, водички, послухать, как мяч поносится. Глядеть, как солнце льет свои промени. Не забывайте, не отдавайте. Все нормально, потом не трясется, как любится накость. У нас просто ничего такого не остается потом зараз кончится. Помре.
doesn't matter how much you shake me. Неважно, як шмат ти мене трясеш, ти не можеш See the things appearing. Know why these things are appearing? Do you know? Why do you not know why? Хтось там щось шепче, я не можу розібратися ні слова, що мені на коня шепче. Так я помер увогуле, камон. Який там ванит. Он просто помер. Окей. Стискайся. Это некий, пробачьте, Джой? Как бы мовить Jerkov Instruction, только с пацуком? Ага, шепот, стискайся. Кучка в этой гульні собі не уявляю. Ну як весело було, хто цокав. You've broken my will. Ман не розбирається, що ти Oh, кажеш. great shaker Тільки of тихо я. rats. Ось я зробив шиї. Stands a house that was not За этим there холмом стоїть дом, before. A house якого не було that has раніше. no familiar shape. О, дом незнайомої форми. Built by sin. Дом побудований грехом. Go now, Ідіть тепер. shaker. Поцілуй Seek what you холодний. yearn for. Шукай щось там. А тепер, ну, тепер мене повинно бути нормально шувати. Намалеванных это, конечно, просто офигенно. This is where it happened. Это то, эти, это You must старость. know what's inside. Ты And видно, что there's хер no возьмешь. turning back. И назад шляху нема. You must find it. Ты обовязан их Abandon снести. hope. Ye who enter here. Накинь надею той, кто зайде сюда. Можно зробить меньше. Меньше не треба. Погнали. Як? Як? Як войти? Ага. Воу. В охоте, кажется. Попкорном глядеть, это самое твое. Всі моєго пацушка. Я сподіваюся, було чутно, я шептать намагався. Такі фотки, ікони, картини. Як двері тут відчиняються, боже, это... Це каже уф. Ясно. Треба засікати правою кнопку, як взаємодіяння відбулося. Знайди гэта. Are you tired of dealing with pesky rats that Вас заклопали, just won't пацаки. leave you alone?
не можуть покинути. Introducing Rat Shaker, the Блядь, fast, поцупаю- easy, and поцупаю fun way to keep rats in check. Just hold, shake. Ага, тільки тримайся, шейк і все. Окей, ніяка реклама. Я знайшов кавалашок нейкага фотоздымка. Што мне знайсці трэба? Нейкая ит. Знайсці штосьці. Знайдзі гэта. You have a nasty ratitude. Насці што? Ратитюд? Благие пацукамеры? Кепские пацукамеры. Я не майстер каламбуров. Your supercilious behavior is quite discourteous. Нифига высокопарных ты размовляю. Некие кассеты. Ну, конечно, клясок. Шлыханая клясика хоррору ВХС кассеты. Треба буде на повний хоррор бінго додать кассети. Хоче, каб я мацней яго трас. Harder. Окей, harder. Есть некие фотки. Захист, реально. Пляснутые нейки. Ну, фотки. Сучка. Оу, вау. Можно я туда не пойду? Тот откуда туда? Я не хочу туда. Здесь что есть? А, я уже все поглядел. Потому что тут уже ничего нельзя помацать. Это пацук намалеваны? Вот это подобный. Малезину один. За носом, лапками. Вот Вашима. Кефу. А, газеты. Артикул такие. Это что за мыши летучие? Литерально, не кажаны. Летучие мыши. Их есть крыльцы, это мыши с крыльцами. Ага. Картина, где батька своего сына тримает только человека. Это Ренни, ну конечно. Так, это так само у бинго можно додавать. Знайди это. Снова? Ну что? Are you tired of dealing with pesky rats that just won't leave you alone? Introducing Rat Shaker, the fast, easy, and fun. Поворот подеял. Не, ну добро. Что это можно? Вас можно взять? Нет. А, можно 8. Понятно, что я на Николе не кахала тебя. Это... Ну, бляха было такое. И синее. Как ты раскушать на 30 секунд, пацука? Your supercilious behavior is quite discourteous. Окей. А, ні, стоп, тут мені не треба. Може
можеш собі зробити гучний? Могу. Ось так буде достатково гучно. Напевно, ось так ліпше. Так, добре. Просто не хочу кричати, бо ти гульню тишей. Гульня, здається, тихо досить. Давай ще криху. Так, ну давай ось так поспробуємо. Да повинно бути нормально, що ось. Пойду лечь за ворот. Are you tired of dealing with pesky rats that just won't leave you alone? Ну так, заклопався. Introducing Rat Shaker, the fast, easy, and fun way to keep rats in check. Just Ага. Так, ну це ми вже бачили. Вона ніколи собі не каже. Я ж нормально зараз, ну, мені лімітера навіть ніякого на голос нема. Ох, реально зовсім хреново шут. Блять. І неужели ще й вінда мені перерезала губ? Ну ё-моё, ну що за... Зараз я погляджу, провірю. Input Sound, HyperX. Ні, 70, ну давай зроблю 85. Раз, два, три, 4, 5. Монітор, напевно, було б включити. Или холера його веде. Так. Я зроблю ось так. Я зараз йду на власний стрім. І послухаю, як це все гучить. Тобто, без... Так. Файл, my channel. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, раз, раз, два, oh my три. god. I think you broke something. Ніфіга він кричить. Все, я зрозумів. Я зрозумів. Так. Певно, треба лімітер. Лімітер. Лімітер 20 дБ стоїть на гульні. Що за фігня? Щось зламалося карасей, добре. Поспробуємо ось так. А може просто і знов зламався якийсь шлиханий, як його... Тримлапси знову чи поламав. Emergency. Ну так. I'm currently under attack. Подобно, що він реально просто зламав нахрен не усі фільтри зламалися. Нічого більше не працює. Треба переробляти наново. Ах, як це люблю. Так, видалить лімітер. Додать лімітер. Мінус 10, наприклад. Оп, close. А цук реально як вирізаний. Ну так. Ой. Это Streamlabs поломался в говно просто. Audio output. Ось такі. Так, еще раз. Еще раз. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, I 4, actually 5. have anti-rat shaking powers, so that didn't affect me at all. And also I'm Ой, боже, immortal. курва ти. Як тебе, курва, наладить? Здорово, гулец. Здорово. Як ти там? Займаєшся, живеш? Як справа, як зліва? Мені ось зламався Streamlabs. Він не хоче регулювати тепер гучність торсов. Все хреново. Окей, а что, коли я выдалю аудио in output? Ось так. Коли поспел взломаться Streamlabs. Ты сегодня взломался перед самым стримом. Так, теперь это не повинно быть гуком. Your actions have А откуль гук иде? permanent consequences, you know.
Адкуль? Ага, вось адсюль, напэўна, раз. Можа, яшчэ і адсюль. Ну-ка. Раз, два, три, 4. Раз, два, раз, два, раз, два. Ага. Ага, я знайшоў, адкуль гук быў і чаму ён не пераключаўся. Паціхую справа, толькі скончыў рэндэрынгам займацца відэо. Пайду ў краму запіць. Так, гуку гульні няма, таму што я яго выключыў. Таму што ў мяне Streamlabs нададаваў яшчэ і у абыход мікшера нададаваў сорсаў аўдыё, захопаў аўдыё. І ў мяне некалькі адначасова атрымліваецца крычала. Добра. Так, вось цяперака павінна будзе быць нармальна. Ну-ка. Раз, два, три, 4, 5. Можна цішэй зрабіць. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. Раз, раз, раз. Ось цяпер лепш. Так, ну вось, цяпер можна. Так, я не магу перарабіць тое, што было зроблена. Окей, калі знайсці гэта. О, гэта знайсці. Вось, можна ў мікрахвалёўку яго запнуць, так? Тут яшчэ ёсць. О, а, не хапае. Не хапаю ўзроўню натрасянасці, натрусланасці пацука. Што лепей, Streamlabs ці OBS? Я карыстаюся Streamlabs'ом. Шмат хто карыстаецца OBS', ён меншы працэсара, але па сутнасці гэта адно і тое ж. І OBS і Streamlabs зроблены на базе OBS-а самога. Бокс, ну, Streamlabs гэта просто OBS на стэроідах. Не Украіна, Беларусь. Так. Streamlabs просто да халеры розных наладаў мае, якіх няма у OBS. Яны просто перадустаноўлены і ўсё. Так, здаецца. Попіць збягаць. Окей. Воду заб'юсь. А, я не заўважу, якую рэку. Ой. Гульня завецца Red Shaker. Пацукалатун. Окей, нельга чапаць пліту. Што яшчэ можна чапаць дзе? Сталкер я павольна праходжу. Не бачыш чат. Ага, часик схаваўся. Добра. Дзякую, Эрыка. Чат. Дзе чат? Ага, чат знік. Ой, сталкер я буду па крысе праходзіць, але каб стрыміць яго трэба, каб выходзілі патчы, бо на кожную загрузку амаль у мяне пачынаюцца мемарі-лікі. Кожны раз прыходзіцца перазапускаць гульню. Мяне гэта крыху раздражняе. Я не хочу так. Где тут чатик? Куды падзеўся? Виджет чата. Chat highlights. Не тое. Бокс. Action box тут сховать. Чего? Ну-ка. А ну-ка, Эрика, напиши тест. Напиши алюминий. Ой, дякую, Гуле, за картмі. Дякую. Сердечко так само. Так. По ідеї повинен чат з'явитися з этой на твічі на екрані. Повинно бути. Моды, я поставив один мод, так, ён насамрэч дапамагае, ён падвышае FPS, ён робіць хутчэй кампіляцыю шейдераў.
Алюміній з'явився на екрані. Добре, Ерика. Все супер. Вище і подиму. О. Так, плиту шапаць нельга. Спажиточок. Так, дякую. Ой, і за ружу дякую. Сюди, напевно? Так, сюди я ходив, але, ну... Ага, сюди більше не пускають. Треба, значить, тут щось шукати. Може, по покоях здесь щось є. Ну-ка. Давай, звери, очиняйтеся. Это хвост, там, я так разумею. Тут раней был некое смецце было, ці што? Пацук кагосьці жрэ. Ой-ой. Так, чел, ты что наробил? Боже, да херота. Пацуки повсюду летают. Наши целые шейдеры спинились, за все докомпилироваться. И FPS стал около 80. Что это такое? Что такое усталевал за мод? А напиши, коли ласка гулец мод, який ти використовуєш. У мене все одно кожен раз компілюються шейдери. Це роздражняє саме. У нас. Так, а що? Куди далі? Окей, я помацав люльку, готую колиханку. Колиску, так? Колиску. О, є ще фотка. Ще... 1,2 кавалочки фотоздимку засталося. Кіно особисто. І так, дякую тобі. Я взял на Nexus моде самый популярный, там, Optimizer, Twig зовется, что-то такое. Окей, я знайшов фоточку. Токали мікрохвильовку. Іти почався, ну так. Harder. Потрібно було прибрати всі ціні, щоб він видавав 80 FPS. Ну, ось у меня 2080 супер, и я на высоком, там, что-то на ультра я поставил, абсолютная большесть наладил на высокое, прибрал хмары, крыху зменшил туман, и все добре, там, десь под 100 FPS есть, там, може навіть більше. Але ось у городах може початися memory leak і після загрузки. Обычно, звичайно, 10-2 загрузки достатково, как у меня FPS просто в пятерку улетел. И все, треба перезапускать гульню. Давайте полезем еще раз ТВ. А может сюда можно пройти теперь? Так, можно. А ну-ка светло выключить. Воу-воу-воу-воу-воу. Страшно? Прикладная пацука душу, озеро кота. Згодний, колыска, дитячий крик, картина, ці батько забиває свого сина. Так, все сходится на то, что не пацука душить. Это герой. Оу. Ой-ой. Это он телебачення нагляделся? Не-не-не, ты не-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 не. Да нельга было, я зрозумел. Это была помылка. Я уже знайшов, что. Ага, по новой треба йти. I'm cheesed to meet you too. Так, знову сюди зайти треба. Задушить пацушонка.
І сів у гэтай зверы. Не? Што я яшчэ зрабіў? Мікрахвалёўку? Атрымліваецца, вось, ты трасеш пацука, гэта тыпу дзіцёнак крычыць, а потым ты яго душыш. Ну, у сэнсе, герой душыць. Расе, потым душыць. Я прыбраў цені нармалёва, на сярэдніх вышэй 65-75. Ну так, не, насамрэч, тут як бы не магу паскардзіцца асабліва на аптымізацыю менавіта самой графікі. Праблемы вось больш... Праблемы менавіта ў мемарыліках у мяне. Астатняе ўсё добра працуе. Ну там, канешне, ёсць багі невялічкія, але гэта не так страшна. Бутэлькі нейкія. Вот. Здорово, Ангрыралев. Глядзі, што мы гуляем. А мы трацем пацука. Actually, don't do that. Ён не хоча, каб мы гэта рабілі. Ой, дзякуй за рэйдзік, дзякуй за рэйдзік. Табе шаут-аут зраблю. Рады себе бачыць, як там Dyson Sphere пабудаваў. Колькі там энергіі. Усю энергію сабраў з сонца. О. Ой, вітаю, Регана. У нас хворы стрым, і мы трасем пацука. Але падобна, што насамрэч мы трасем не пацука, а дзіцёнка. Ёй. Не ўсё засталося прыкладна 99,9. Гэта як факторы. Пачынаеш гуляць і за 10 гадзін робіш прыкладна 0,1% ад таго, што трэба зрабіць. Это целы? Гэта псіхалагічны хоррор крыху жорсткі, конечно. Я ніфіга не разумею пакуль. Бутэлькі паўсюль. І людзі без скуры. Дзякуй, Регана, так, дзякуй. Вы там таксама не хвараеце. А ніхто. Гэта што за цэнзура, ну? Это що було? Воу. Ніфіга собі рогатний хоррор. Хочу вам сказати, починаєш... Боже, это невыносно просто, я не могу. Да, вот у такой ситуации это все равно смешно. Так, тут нельзя завязать. Пацук психічної допомоги. Мені здається, ён з кожним разом все хоррорней і все становится, і ён все жудасней, яго крики успрымаюцца, і асабліва смех. Цяпер тут ёсць суп на пліце. Бляха. У минулой итерации не было супа. Ага, и теперь снова это проходит. Да ё-моё. Так, давайте, зверы гэтыя нам адчыняйце. Пацушины суп. Так, только не пацушины, нифига. Видовошно. Это самое страшное, что это не пацушины суп. Некая зусім жорсткая, конечно, гульня. И фотку забрали, погнали.
Там еще некая биомасса была. Гэтага не было раней. Фигня отбываецца. Хто мне распавядзеў? У чым сэнс гульні, божа? Так, цэнзура. Але гэтая цэнзура явно не дарма. Яна наўмысна дададзена, не каб зацэнзурыць, а мастацкі такі прыём. О! А, не, целы ёсць, вось яны там. Не. Ну так, вось цела, цяпер 3 цела. Зачинить двери за собой. Не, нельзя. Знайди гэта. А можа і добра, што тут ёсць цэнзура. Нешта яно ўсё не вельмі ўсё добра выглядае, конечно. Так, падзічка зараз мяне затопіць нахрен. Может, тут за холеры воды? О. Это что за... Что за фигня? Ну нафиг. Ай! Неважно, колькі ты мяне трасеш. Ты не можаш перарабіць тое, што было зроблена. То, што нарабіў, я так разумею. Ось ізноўку калыска, дзіцёнак. Заліў себе вадзіцу. Так, зараз заліў вадзіцу. Праблемы. Что мне тут яшчэ актываваць трэба? Вадзічка. Боже, нифига себе наркомания, конечно. Так, это нельзя включать. Тут побуди смерть. Во, здесь. Что тут завязать можно их? А во. Допомога, я под атакою. Эта гульня подобная на мои сны. Нихуя не зразумела, але жутенько. Жутенько, ты тут ёбаный пиздец, пробачься. Где-то пацук сродок биолокации ГПС. Что, еще одного детенка такого зацензурного разносить прямо? Этого я не могу помазать. Кстати. Ничего не могу тут разрабить. И... Куди значить? Оу. Ау. Это что за...
А, мне пацука забили. На меня пацуки накинулись. Не, бегши, ратуйте. Я не хочу помирать. Не. Меня пацуки сгрызли. Ну не. Ну чому пацушка забили? Пацушок помер, и я помер одразу. It doesn't matter how much you shake me. Спочатку починаюсь. Зато я веду, що робити. Так, тут колиска, потім треба буде мужика у ванной. Хай кричать. І з вентиляції готові поцукілися. Так, забрати. Ага, не хапіло. Не треба на тресці пацука. Okay, dude. Кинув, добре. Так, цікавих гулень шмат існує. Я про гэтую гульню даведаўся літаральна, ну, тыдзень назад. Калі быў у Кракове. Селася вядома, адразу яе стрыміць, як толькі пабачыў яе ў тиктоку, мне ў тиктоку закінула там ролик нейкі. Гэтай гульнёй. Але я быў у Кракове, так што ну, стрыміць я відавочна не мог. Вось мы учора... Не, стоп, мы в панядзелак прыехалі назад. Але мы хвараем, і вось толькі сёння ў мяне ўжо больш-менш сілы з'явіліся стрыміць. Адкуль ведаеш, што ў ваннай быў мужик? Ну, таму што я мужик, я паўсюль by default мужикоў. Бач, я не ведаю чаму. Ну, таму што там мужская фігура, тыпу, і ўсё такое. Я пацук здох. Жуть зверы нейкія, перашкажаюць. Знайдзі яе? Мне кажуць, знайсці яе. Цука ад гэтага не ўгойдвае? Ну, пакуль не. Я яго на пачатку стрыма да халеры трос. О, рагоча. А можа на гэтую фігню мне лепш не напарвацца, а чакаць, пакуль яна там уся па гэта... Дастогне сваё. Найдзі гэта. Не важна, якая фігура. Ну, тыпу так, тут увогуле гэтая фігура, яны без скуры, так што, ну... Я думаю, там і гэта і другасныя, і першасныя прызнакі таксама. Размывайся яшчэ за сабой. Выглядае як вока. Нейкая. Пацукі адгрызаны, ну, падобна на то. Ага, тут цяпер нічога. Верніце святло, не бачна ж нічога, ну. Так, тэлевізор там не чапаць, бо падохне пацук. Глоустик. Ага. Зламаць пацуках і ператварыць яго у глоустик. Палачку гэтую зяючую. Или ўсё ж дам да... Ну, налей мне, калі ласка, Эрика, так, чаму не? Хотя, можешь не нести, я все равно, калі гульню пройду, пойду уже. Гидрацию, ой, дегидрацию. Сам заберу. Или буду гульню переключать. Эту гульню мы уже амаль пройшли, я так разумею. Йо. Это что, Гарри Поттер? Нет, зайсці нельга. Паўсюль бутэлькі, бутэлькі, бутэлькі. Телевизор забивае. Так, телевизор забивае пацука і ўсё. Спачатку ну, ЕРЛ, конечно, телевизор забивае мозг, але...
Канапа перацягнутая чымсь, і там перацягнутая, перавязаная. Пойдзем сюды. Боже, я уже чакаю, зараз будзе павінен быць нейкі скрымак. У пацушка маленькі мозг, таму ён памірае першым. Але пацушок не... Дай падумаць. Але ж пацушок маленькі мозг, але не разумее, якую херату кажуць па тэлевізоры, таму у яго мозг не так хутка разлагаецца, разбураецца, знішчаецца і ўсё такое, так што пацушок павінен выжываць даўжэй пад уздзеяннем тэлевізара. Складана. Это гибли стоять перед столом. Бляха, а зручно, не вылазишь со стола можна. Ну, я так, вядома, рабіць не буду. Я радамер себе побачыць таксама. Сыр? Ты... Уже як ракоча. Возьми туди 100%. Actually, don't do that. Просіць мяне не рабіць гэтага. Ну нафиг. Боже, аж на мураши по скуры бегают. Так, что тут можно завязать? А, ось тут фотка. Яшчэ одна засталася. Так что, он жонку задушил, ці дзіцёнка? Ваша ставка. Я думаю, что и дзіцёнка, и жонка. Ты не можешь збегчы. Я думаю, задушил и ободвух. Ободвух, обеть. И дзіцёнка, и жонку. Обедвух, ободвух. Я забыл это слово. Треба меньше хварить. Мне уже голова не варить. Файнат босс, ну. Так, теперь тут лабиринт. Треба пройти кудись. Треба пройти кудись. Напевно, сюди. А ось і ложак. Та-та-та-та, сімейний. Ти прийшов, напевно, ні? Обоих, во. Обои. Это, ну, на выпадок, коли мужчинский и женоший род. Все. Обоих. Это я слово забылся. Все забойство, забойство, забойство. Это гэты, які жре свайго сына, ці што там было. Ага, это что за картина? Типа Крейг? Или не? Это бокал... Это бокал куфль... Хупля. Келих. Мартини. Ну его нафиг. I can smell it. Я чую это. Down there. Тут акадолу. I wonder if she knows what happened under her Цікаво, ці яна ведае, што адбылося Enough. пад яе ўласнай Iniquities падлогай. have led you here. There's no going back now. Назад няма шляху. Face the truth. Сустрэнь праўду. You cannot escape. Ты не можаш збегчы.
Тобі не збігши. Окей, тоді буду трясти пацука. Your actions have permanent consequences, you know. Угу. Твоє діяння мають... Як сполучить пацука і постоянне, назавсёды. Это наступствы. Подступствы. Діяння мають подступствы, ти ведаєш, каже. О, лядовня. А хто у лядовні сидить? Стрень нас. Кого? Лера його ведає кого? Але когось сестринь, кажуть. Угу. Пиши мені. І знову некое тіло. Без скури. І ще. Тут так само буде? Тут. І тут. Усюль тіло. Куди мені? Де я? У твоих дзеняў доўгі хвост наступстваў. Неблага, неблага. Добра гучыць. Але там спалучэнне было слово вермінт, паразит, і перманент. Перманентныя наступствы. Так што, ну... Калі літаратурна перакладаць, то так, доўгі хвост вельмі добра. Цуе. Угу. Не сюды. Тут усё... А, ось сюди можна пройти. Напевно, сюди тады. Боже, у цемры гэтай хадзіць, канешне. Тое яшчэ задавальненне. Нешта... Нешта мне неспакойна. Дзе мяне чакае, хто за якім рогам? Дзе скрымак ужо? Я патрабую скрымеры. Палохайся мяне, скрымеры. Ту-ту-ту-ту. Ага, ось тут я не був. Паглядзі, што ты нарабіў. То пачалося з паклонамі кахання. Цяперака скончваецца загорнутая ў плястык. А перамолатая да ежы пацуховай. Ты жонк халатун. Раса. Матка родная. Усё ж не дзіцёнка, ён задушыў сюржонку. І такая музычка такая добренькая. Для... Чоловая музычка для, ведаеце, для пляжнага кафе, ці для ліфта. Вот, для ліфта ідэальная музыка. О. Так, окей, значит, что у нас тримось? Дякую, дякую, я лишню роблю. О, жонка трус. Жонка халатун. Халатун еще можно сказать.
Жонка латун, жонка трус. Дегидру и так зараз пойдут. Короче, что можем сказать про эту гульня? Охуенная, просто офигенная. Я чекав, що буде такий ефект, бо я бачив відгуки, я ж глядів відгуки на эту гульню. Ну, правда, у Steam відгуки там у основному редшейкер пишуть люди. Ну, вони складаються ось навіть з одного слова редшейкер. Ну, криху менш сутракається слово red і shake. В основному редшейкер. Красиво ось. З двох слов можна сказати. Ось. Ну и так еще люди там писали, конечно, что на початку ты думаешь, что это рогатный хоррор, ты рогочешь такой, як вось гэты пацук кричыць. Як я рогатаў, бо гэта, ну гэта смешно, ну. Камон, погодите, гэта реально смешно. А потом пачынаецца вось тое, што было. Добра, ідзем на дэгідрацыю. І пасля гэтага адразу маус-вошинг будзем гуляць. Пару хвіліначак. Мне яшчэ і нос прамыць трэба там. Закапацца. Кропелькі гэта робіць. І зараз буду. Праз пару хвілінак. У мяне пауза. 5-8. Я зараз, пакуль Тодор вернецца, я бульбай заляпаю ўсю кухню. Я гэтага не казала. Не, нічога не заляпаю, ты што? Я фіксую. Усё нормально. Усё чистенько, бачиш? Притягиваемые дороженькие. Здорово. я бачу Тодора. А за мной тут зомбяк бегает. Блядь, ты подсказал, что за тобой бегут. Раз, два, три, погнали. Глоим стран фурлекс гантаг хаугтаген. Глоим сан фурлекс ханта масак ханкрум грахнах. Хантас ханта глупок глука. Глоекс ханта глука глак. Слухачі куряться просто в шоку, шоковані у тишині глядять. Боже, ну просто казочний. Виглядає, ніби це я гэта робила. Ой, Алекс так само каже. Гэта, конечно, смачненько. І Тодор мне аж муренную пюрешку робіў некалькі разоў. Але мне нельга пюрешку ўвечары. Я зараз, пакуль Тодор вернецца, я бульбай заляпаю ўсю кухню. Я гэтага не казала. Не, нічога не заляпаю, ты што? Я фіксую. Усё нормально. Усё чистенько, бачиш? Притягиваемые дороженькие. Екс. Давай, маус-вошинг, запускайся. Давай, Streamlabs, ти даш ради, ти зможеш захопити гэтую гульню. Зроблено на Unity. Угу. О, українська.
Не трэба будзе перакладаць, боже, я змагу маўчаць крыху больш. Я не буду напружваць сабе голас. Ну, продовжити? Я ж не починав гульню нават. Я тільки один раз... Я нават не запустил. Не, я один раз запустил. Проверить, что она захопливается, и все, и выключу одразу. И новая гульня. Ай, стоп, дайте я ж забыл. Зараз наново запишу. Треба замяніць гэта, як яго, тайтл на твічы, катэгорыі. Боже, як цяжка голова. Голова не працуе. Да сабе. Эрика Яловиченко, вы хайп-трейн запустили? Нифига себе вы крутые. Вот что год подписки робіць. Ось вам 2 сердечка одночасово. Одно Эрица, одно Яловиченко. Сердечко. Так, инфо. Хайп-трейн, Эрика, кажу, был. С Яловиченкой изладили. Где... Labels. Где... Слушай. Аж целый год так. Там гульня зови. Гульня не свистай. Чего запустил? Гульня, ты чего? Так, треба перезапускать. Сидеть. Кетчер. Так, диспетчер. Вырубить нафиг. End task. О. Запустить. Ну, хайп-трейн, правда, уже проехал. Я ж бачив навіть нотифікацію пролетіло, я просто ніяк я пропустив гэты момент. Ну да ладно. Наступним разом. Будь не перший, не апошні. Не перший. А може і перший хайп-трейн був. Добре, будемо лічити, що гэтага не було. Я просто наступним разом я зроблю вже нотифікацію на хайп-трейн. Може навіть сили будуть намалювати сніжно. Погнали. Маус-вошинг. Гульня у 4/3 будзе увесь час? Далекомагистральный грузовый корабель Пони Экспресс. 5 человек экипаж. Чакана даўжыня, працягласць перавозкі 382 дні. Ляцяць уже 147 дзён. Што? Спадзяюся, гэта балюча? Што? Пони Экспресс. Был Пони Экспресс, стане Пони Слейстейшн. Что? Ух ты. Орбитальное тело выявлено за 21 астрономічную адзінку наперадзе судна. Калі ласка, забіце папраўку на 1,4 градусы лева руч, каб тут я зламаўся. Пазбегнуць, все. Каб пазбегнуць сутыкнення з невядомым аб'ектам.
На 1,4 градуса леворуч? Не. Какое праворуч? Мне же леворуч сказали. Замкнуто. Ну, окей. А, то бок я взял, но просто на гэты объект полетел. Класс. Тревога. Просто курс на сутыкнение з орбитальным телом на адлегласці ў 1,9 астрономічных адзінак. Включая автопилот для коррекции курса судна. Экипажу рекомендуется занять аварийные позиции. 4000 кредитов вылечено с заработной платы. Які нафиг 4000 кредитов? Мне и так тут жить нема на что. Реально, я уже другий 3 месяц запар подумываю обналичить гроши з Патреона позже. Тяжко, грошей не хапае крыху часам. Але не, я пакуль трымаюся, я на Патреоне скопліваю грошы на новенькі планшет для малявання. Напэўна, на планшет. І адначасова на... Ну, то бок, ад пачатку я планаваў зрабіць выпуск кнігі, але пакуль я яшчэ не намаляваў на дастаткова коміксаў. І ўсё роўно я буду рабіць гэта сам издатам. Самовыданне, во. Там выдат, так сабе вучыць. Карацей, буду сам друкаваць кнігу. На гэта патрэбіцца грошы, але крыху менш, чым у мяне ўжо набралося, так што. І кнігу выдам комікс... Ну, коміксаў сваіх уласных, вядома. Кнігу выдам коміксаў і планшетку. Давай, каб маляваць. Так, не трэба ў мяне 4000 крэдытаў, у мяне столькі няма на Патрэоне. У Беларусь доставку книги, конечно, не зараблю, боже. Я насамрэч думаю і краму прынтоў на цішоткі ладзіць, бо у мяне, ну, прынтоў у мяне просто, ну, тузіны 2 розных. Калі паглядзець, так пакапацца, то як бы можна ладзіць. Можна ладзіць краму прынтоў, краму дзені, типу, кнігі прадаваць. Ось, а на Патрэоне калісьці нават лот быў, я... Ну, гэтым, хто падпісваўся на гэты лот, ну, на гэты цір, там вельмі дарагі быў, я прапаноўваў намаляваць паштоўку. Рукамі маляваць паштоўку і адправіць іх. Душу і ўсё такое. Ась. Добра, што ворнінг? Куды паварочваць? Замкнута. Боже, мне здаецца, у мяне тэмпература расце. У меня словы блытаются, я ведь прямую думку. Да куда, что вы хотите? А, выйти, боже, правой кнопкой. Вот про что я и кажу, у меня просто огроменная пиктограмма, мышка с правой кнопкой, ось там в этом правом куте была. И такие, ай, пофигу, я не буду натискать, что мне кажется натиснуть. Вентили, о, Габен рад был бы гэта побачыць. Что тут? Больше нема чаго тут рабіць. І нікога нельга упускаць. Пенсию. Денджер. Нейлоновая подрезок в нейлоновой вероўцы. Матузка гэта вероўка, я так разумею. Ремень ты. Пас. Вероўка, что здесь? Взять аварийный ключ. Конечно, взять. Пані экспресс Protection Kit. Використовується тільки у випадку аварійності. Аварійний генератор, окей. А це ключ як... Ага, ось. Аварійний ключ. Не указує мені, що робить странна гульня. Так. Використати. Дивный ключ, конечно. Формула его пришпильная. Выключится автопилот. Можно я
Можно я уже пойду? Певно можно. Окей, я пошел. И нафига? Ось хто мне патлумачыць, нафига галоўны герой ладзіць вось гэтае сутыкненне з невядомым аб'ектам? Полі кажа, устань і зяй. Райзенштайн. Містер Фримен. Полі кажа, гідзяб. Хто такой Гідзі? Таким плякат. Козел тому что, ну. Коридоры бесконцы. Я иду. Угу, сюди нельга. Бок мне яшчэ і праход знайсці трэба, невядома куды, невядома як. Оу. А тут быў праход, што за фігня? Эй, Полі, ты чаго? Вы чуеце дзяцей? Дзіцячы крык на фоне ледзь чутны. Оу. Нифига себе. Что коли так сделать? Ага, так можно. Это что за генерация великой умовной модели? Что за херота? Что с лапами, что с пыльцей? Не, давайте я... Уже подалось, что кто-то пробег. Коли так. А что колесо? Ну пути, Полі! Полі wants to cracker. Да-да-да-да-да-да. Что за фигня? Я думал, там с пацуком наркомания была, але тут, здаецца, яшчэ больше. А! Курва ты! Что вы глядите, сидите? 2 месяца пасля аварыі. Хто заўгодна зрабіў бы тое ж самае. Ага, то бок хто заўгодна зрабіў бы тое ж самае. То бок, калі камп'ютар кажа, што трэба павярнуць леваруч на 1,4 градус, павярнуць праваруч, каб наўпрост на гэты аб'ект невядомы наляцець і расхуярыцца аб яго. Клас, хто заўгодна так і зрабіў. Ой, вітаначкі, баема, вітанкі табе. Так, это реально было страшно, я не чекал. Что, вы не хочете кранаць гэты кляты груз? Кому? Адсек замкнуты не просто так. Не атрымаць зарплату, гэта найгоршае, чым просто павольна памерці. А што, калі там штосьці карыснае? Ну што, напрыклад, спадзяванні Мары і марцыпан? Ты не абавязаны. Калі гэта дапаможа нам выжыць, яно таго варта. Босы з Поні Экспрэс не даюць. У сэнсе. А, гэта імя босы? Не даюць прадыхнуць, окей. Што благога ў тым, што каб проста задзірнуць. Як ваш камітэт групавой тэрапіі збіраецца туды патрапіць? А вось так, босы. Там
Что по-українську значить боси? Я таке слово упершині, напевно, зустрів. Тайське. Перед вами наймацнейший гулец регіональної юнацької команди по бейсболу. Однойче міськи не відбив, що не відбив, комусь щось не відбив однойче. Добре, читаємо. Читаємо мовчки, щоб не ганьбиться. Мені голова не так добре працює, не вельми добре слово. Вспоминаю означение. Босс у кличном склоне, боже. Слухай, у нас же так само есть такое. Ой, голова зусім не гэта. Не варить. Так, могу взять пожежную сакиру. О, сакиру хочу взять. Мізки відбили. Так, дякую за водичку. Ой, і за душу дякую. Я буду берегти твою душу усіми силами буду берегти. Вона в надійних руках. Сердечко. За водичку дякую. Даємо. Лісами. Ага. Зараз я себе сховаю. Так, Ерика. Добре. Добрая порада. І не то, як сховаю. А слухай, я можу себе увогуле. Еп. Ось так можу зробити. Ще треба хардрейт перенести. Еп. Хай буде. О! Ідеально! Ідеально? Ідеально. Супер! Ой, мені навіть зручніше стало, бо я, як у люстерку все відбиває. Класно. Ай, бляха. Я ще треба у тіктоку так само треба перенести криху. Потім відкрити. Фіш. Угу. Я ще ось треба зробити. Так, може. О, і тоді воно і у твічі бачне те саме. Правда, не всі будуть бачити. Тоді, дайте-ка я зроблю ось. Так. О! І ж я хитрий все ж, а? Так буде бачно. Іць. Ось сюди куди. О! Це повинно бути нормально бачно. Беру. Оп. Все, класно. Я малайшинка. Єй. Табнуть. Перемога. Такс. Копіть Свонсі, каже. Аварійний вхід до трюму. Якщо я правильно пам'ятаю, з протоколу безпеки у двері має бути запасний код доступу. Але побачити його можна лише за допомогою сканера кодів. Доступ до сканера є лише в капітана. Звісно, піди, но спитайся в нього. Окей. Так, аварійні ключі шукати. Добре. Може він тобі ще й пісеньку. Ну, конечно, він заспіває мені пісеньку. Нажимаємо код і витримаємо код. Так, знайти сканер кодів. Тут нічого нельзя потикати. Ага. Дайське. Ей, дайське. Як? Потому что вечерать будем из ног супом. Хочешь, разыграем курачую вермишелину. Лакшина так само, здається, у білоруська є. Ну так, лакшина. Камінь, ножниці, паперу.
Колькі у нас засталося ежы? Ну, 10 на месяц 4, пэўна. Менш, чым патрэбна, але можна расцягнуць тэарэтычна. Але трэба будзе зацягнуць пасы. Як вярнуся, мама мяне нашпігуе як парася. Ты, галоўнае, да бабкі не вяртайся, дайскі, бо бабуля цябе яшчэ больш нашпігуе. Вот у нас будзе крутецкая історыя. Можа, нават у навінах напішуць. Можа, і па тэлеку пакажуць. Менш, чым кіслароду, што я ўсё. Захваці. Тут пілікае. Не пілікай мне тут. Не, телефон пілікае. Вот так. Без яго не выжыце. Кіну лепш не распавядаць журналістам пра такое. Я не буду. Все равно тут журналістаў няма. Кава. Не звоніць. Все. Без гэтай штукі мы б уже загінулі. Ніколі не думаў, што буду удзячны Pony Express за ежу. Так, трэба коды доступу ісці шукаць. Ніфіга, што гэта у іх за пена такая. Пена нагадвае... Гэтая фігня нагадвае гульню Prey. Вось там і вось там. Там быў нават... Была зброя такая. Можна было вось такой кены кідацца, і па гэтай пене можна было скакаць. Залазіць куды трэба і куды не трэба. І вядома, ну, спідранеры выкарыстоўваюць гэтую пенаган. Спідраніць гульню. Ламаць яе нахрен. О, здорово, мужик. Токсик, спонси. Ты не павінен разраблять наш великий план грабежа, это абрабавання завога отсеку. Вот стоишь. Не твоего носа дело. Моего носа. А теперь достаткова справа, дзякуючы Карлі. Не хочу ізноў пра гэта казаць. Добра, капітан. Я тут працую, рабочыя працуюць. Нават калі механізмы адпачываюць, вось так вось. А пакуль ты нічога не кажаш, у мяне тут перарыў. Нічога не сказаў. Не хвалюйся, дазволены час не перавыш. А над чым працуеш, що там як справа? Як і злевы, ну. Сцена пены. Угу. Разгерметизация ему покойники. Вместе с... Угу. Нікого не підпишу. Окей. Яны гэтыя не калупаць. Пенныя. Будзе беда. А ось сюди коди доступу і патрэбныя. Респект, що спілкуєшся своєю мовою. Ну, так. Розмовляю, як би. Білоруською. Своєю мовою. Гульні гуляємо українською. І ангельською. Все є. Здоров. Что? О, Аня. Ее зовут Аня. Не хочешь больше лежать нерухомо. А кто там лежит? Кто это? Угу. Это их уже и нават более это. Кончились леки на боль. Кончила медичную школу.
Угу, на всему экономить. Или... О! Ага, я все ж перекриваю повну частку тексту. Може ж. Дивно, що Карлів її не захрас. Ой, треба менш хвореть. Так, Еловишенко, доброй ножки. Доброй ночи. Сладких снов и все такое. И не хворей, не бери з мене приклад, не хворей. Ніхто не хворейте, не будьте як я. Будьте лепше. Ви малайшинки, ви дадіться ради. Ой. Тяжко. Тяжко хвореть. Не-не-не-не-не. Дякую за фоллоу. Ось. Тобі сердечко. Наше двойное. Так. Одинное место, где может быть сканер кодов, каже. И там, угу. Беру себе. Все, дольний. А ще. Я сподівалася, що ти поможеш мені з капітаном. Вибачай. Угу. З леками так само. Ня-ня-ня-ня-ня, так. Кожен мусить займатися своїми справами. Так не так? Ну, типу того, так, кожен повинен займатися своїми справами. Ей, давайте послухаємо. Ой, ё-моё. Як это його так розковбасило-то, боже. Жорстко. Вентиляція цілу вічність не працює. Як ти даєш радість української локалізації і все одно розмовляєш по-білоруськи. Я просто година сталкера падшого, не хамальний державний стала розмовляти. І думається. Боже. Недавно бачив рофл з одного російського стримера, який на початку стрима, як починав гуляти у сталкер, кричав, матюкався, що ні холера не розуміє. Десь у середині проходження сталкера, там, ну, типу, про 10-20 годин каже, ну, типу, я вже там полову розумію, але щось не розумію, бла-бла-бла, туди-сюди. А под конец таки уже заявляет, не, ну я, коли что, на 25% українець. Я такий, бляха, шел. Ось гэта лагодная українізація. Росіяка уже почав казати, що він там на 25%, на чверть українець. Ай, боже, трансукраїнці. Ось, не, насамрэч гэта, ну, у меня просто голова зараз так забита хваробай, што на мяне нішто ўжо просто не ўплывае. А як я сюда вылез так? Я ж, здаецца, у сутарэнне. Так, это что за... Эп. Я тут модераторский день. Вот вью. РК, лясни банхаммером по моду крылась к боту. Так. Так само прихворело. Ай-яй-яй, боема, не хворей. Resurrections. Так, что? Я не могу. У меня не працує. О, дякую. Это у меня нечто зламались модераторские все экшены. Я ж спускаюся у сутарэння. То бок я поднялся, тут сутарэння гэтага і не заўважыў, боже. Думаю, дзеля пашпілу пастрыміць спрабаваць суржык. Ну, пастрым, чаму не? Типа, ну, суржик это мило. Я не ведаю, як і трасянка, я лічу гэта милым. І, ну, калі што, лепш размаўляць з суржанкам, лупіць трасянкай, чым, ну, па-расейску. Як бы. У нас і так, вось, хапае расійскай. Видите? Что тут? Ага, это тостер? Не, не тостер.
Гэтым нічога не зрабіць. Нічога не зрабіць, окей. Там хворая сляпуша не пабачыла, што гэта вот. Ну а хто яшчэ будзе на беларускамоўным твічы ангельскай пісаць, акрамя аўтара Кардосіса? Ну. Пішны матрацы. Толькі боты могуць так залетаць і рэкламаваць нейкія сайты. Знайсці сканер кодаў. Боже, а дзе яна казала? Дзякую за вадзічку. Так, у мяне падобна, што вось, я зразумеў. Вось цяпер будуць натыфікацыі на Channel Point. Дзякуй за вадзічку. Я хварэю, піць трэба шмат, таму я п'ю з вазы. Так атрымалася. Як бы, што парабіць? Мусары, што сочаць за мной будуць у ахуі. Так, мне здаецца, Аня казала, што дзе сканер шукаць, але я забыўся. Это все, что засталося з бейсболу. Окей. Я бейсбол справ. Я приховаю собі, нехай будзе. Нехай будзе мне. Візь гэты стрим, гэты вазы. Не, гэта насамрэч. Глядзіце. Я просто... Я маленькі, насамрэч. Я ніфіга не 6-футавы чел. Не, ніфіга. Я не 6 футаў, хлопец. Не, я гэта 4-футава, гэта просто звычайная шклянка. На 200 миллиграммов. Это просто... Гэта не ваза, гэта не шклянка великая, гэта я маленькі. Чистюткая правда, я не подманываю. Яны реально продаюць гэтыя цацкі дзецям. Утилити карга. Ну, добра, хадзім шукаць. Ён не падманвае. Так, не падманвае. Вось Хампер мяне асабіста бачыў. Не дазволіць мне схлусіць. Дароў, дарэчы. Як ты там? Цікава слухаць, чытаць беларускую мову. Ну, рады гэта пачуць, пабачыць, пачытаць. Ой, дзякуй за душу табе, Хампер. Насамрэч, беларуская і украінская мовы, ну, калі не ведаў. Напэўна, здагадваешся ўжо. Маюць аграменную агульную лексічную базу. 80% у нас агульная база лексічная. Таму табе і лёгка ўсё можна зразумець. І я відавочна таксама магу ўсё зразумець, як і ўсе астатнія гледачы, ведвальнікі. Хто ведае беларускую мову, добра разумее і украінскую. Ага, штрафы, боже, что за экспресс? Это некая футурама, ці что? Где ты сканер шукаешь? Боже. РК, загугли, калі ласка, где сканер шукать? А хто ведае толькі расеевскую, не зразумее ані беларускую, ані украінскую. Гэта чистюткая правда, так. Слушно, Хедхампер пишеш. Так, усё так. Як вызначылася, славакі таксама разумеюць беларускую. Так, дарэчы, так. Было такое, было. Пакуль у Кракаве былі, пасля канцэрта, ездзілі на канцэрт у Кракове, тусілі з багемай. Тусілі на автопаці, трындзелі з славакамі. Высветлілася, што яны беларускую больш-менш разумеюць. Калі павольна і не дуже складаныя словы падбір. Хаця, мне здаецца, калі б у іх, была практыка большая, яны б гэта пачалі б разумець нармальна нашу. Як і мы насамрэч.
Ну, гэта насамрэч, ну, мне здаецца, з усімі славянскімі мовамі так. Ну, насамрэч славянскімі, а не гэтай азіяцкай. Усходу. Итак. Сигнала нема. На жаль, коллекции музыки Ани и Свонсы. Коллекции музыки не пережили аварию. Якби яны тараторили бы братиславские, там нічого не зрозуміли, дик відовочно, я докажу. Так і є. Так, это ж сутка, правда. Хто тільки російською ведає, той не зрозуміє. Хаця ось у мяне сябры, ось адзін сябра дакладна, вядомы беларус. Ён беларускую не тое, каб ведае, са школы ён е цім, ну, забыў усё, што ў школе распавядалі. Школа была 20 гадоў назад у яго. 10 так. Ён не памятаю ўжо беларускую, але мяне разумее, я думаю, украінскую зразумеў бы. Ды і сам, калі ўжо мы з ім сустракаемся, пачынаем размаўляць, прынзець, то ён сам пераключаецца пакрысе на беларускую. Гэта, мне здаецца, класна, гэта выдатна. Люди переключаются на белорусскую, ну, ці украинскую. Такие же истории, такие же відповідні випадки. Куди тут ісці? Що за фігня? На мостику, откуль витягнули капітана, але тобі спочатку треба дати... А, ну ось я і думаю, що треба давати йому ліки чи ні. Бо ліки я забрав, думаю, їх просто за это, як пацюка собі просто, не даєш? Ховати в себе. Так, и мне подниматься сюда, и он там здесь. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. О, там. А, это был капитан. На, ешь. Не рухайся. И... Мне гэта падабаецца не больш, чым табе. Ведаеш, як гэта кажуць, так бы мовіць. Боль дазваляе нам адчуваць сябе жывымі. Окей. Беларуская кайфова, мед для вух. Дякуй. Тое самае Аля Фоксі. Могу сказаць і пра украінскую. Кайфная мова. Мне вельмі падабаецца. Як, пробачце. Угу. Ось павольна, ну, па-за стрымамі гуляю ў сталкера па крысе. Ну, пакуль яго там з FPS-ямі не вельмі добра, пакуль патчы выходзяць. Кайфую за гучкі родныя, гэта просто офігенна. Ну і плюс, больш за ўсё мне падабаецца ў сталкера гэты радыё, українская музыка па радыё. Такую атмосферу офигенную ствараешь. Класс. Да, закинули к этому леки. А все, больше нема. Ага, Аня сбегла. Пошла плакать, я так раз. Она там сидит. Аня, ты чаго? Аня, все добре. У нас не засталося, амаль не засталося без болу. А ты все одно хочеш. Чаму ён... Як думаеш, чаму ён гэта зрабіў? Ці гэта... Варт. Ну, ці... Ай, не важно. Цяжка ўжо размаўляць. Давайте просто чытаць. Я пакуль поп'ю цёплай гарбаткі. Выкарыстоўваю Stalker 2, нібы сімулятор слухання радыё пад буцеры з кілбасой і півом, плюс прагляду дывана на сне. Давайте пакуль у нас госці. Зробім шоут-аутик богемі. Эп. Іть.
О, хто не ведае, Багема сама беларуская стрымерка, не просто так. Яе мы называем каралевай беларускага твіча. Зазірніце да яе на стрымы і паглядзіце на гэта на ўласныя вочы. Просто выдатнейшая стрымерка, займаецца косплеем на стрымах. Просто так стрымы звычайныя амаль не ладзяць. Ну, пакуль, праўда, хварэе, таму косплея амаль не ладзяць. Але астатнія стрымы просто ну яна багіня каралева твіча. Абавязкова зазірніце да яе. Ты ляжы, пярдзі, ляжы. Вось калі будзеш стрыміць, ты будзеш, а пакуль ляжы, пярдзі. Так, намагаўся выцягці з сабой, окей. А потым яшчэ ярыцца. Можам, робім. Угу. Дайске! Нового что распавядзеш? Такі вже є. Радше прияв, щоби за ним цілий рик виштався нова. О, як тепла гарбатка добре заходить. Окей, на мостику. Так, Эрика писала, что здесь на мостику это сканер можно знайти. Откуда вытягнули капитана? Так, водичка. Ой, горбатки выпить вместо водички, такой богем. О, ой, липко теплая, класс просто. Ідеально заходить. Дик, а де мостик, типу? Ага. Аня, что ты можешь мне расповести? Знайшов сканер кодом? Угу. Він догадує там, що цицьки, де цицьки? Хіба то цицьки. Хованные за комбинезоном и за броники. Лаверти, как это зветься. Ой, даров самовар. Як ты там маешься? Угу. Где сканер? Что за фигня? Не тут. Это сканер? Нет, это не сканер. А, про кубок. Вот так, кубочек у меня с цисками. Что? Welcome to Ultra. Что ты хочешь от меня? Ого. Streamlabs, что с тобой? У меня только что Streamlabs взял такие... Працевал, потом такие, опа, у нас же Streamlabs Ultra есть. А давайте я изменю тему. Боже, что с ним сталося? Я переключил тему на чорную нейку. Рекламу мне вывел про Ультру. Welcome to Ultra. Простите, со Streamlabs нечто страшное отбывается. Мне сегодня перафигачил все сцены мои, все налады. Дубликатов надавал, сорсов на сцены. Годину подновлял, как это подновлял налады на одной сцене, вот на геймерской. Я гуляю, ну, основная сцена. И на баннеры. То я не все зарубил. Только на 2 сценах, а у меня их, ну, тузин разных. Той же Вуд, наприклад, буде зламаний. Вуд сцена, ну.
як той. Його треба буде наново наладжувати. Где сканер кодов, боже? Где гэты мостик? Это навар. Тайске, где сканер кодов? Ну окей. Запитайся у Ані. Класно, добре. Потім запитаємо у Ані. Я не казала, що ну, десь там за пеной. Лише мені пену розколупати. Ой. Угу. Ну, знаєш, щось треба і всі розколупати. І от перерив, окей. І на герметик, ага. А як мені... Ага, то бог тут були звери. Окей. Клас. А я 10 хвилин бігав туди-сюди. Ерика я знайшов вже кудись. Давно що. Ось, ну так, это мостик той, это не мостик, но вот это кабина пилота. Капитанский мостик, пилота именно. Так, окей, сканер кодов я забрал. Дякую, Ерик, за допомогу. А, приперлися всі сюди. Тут. Еп. Опа. Опа, опа. Опа, шаутаутик и эрц. Ну, файне стримить. Стримить криху усратые гулли. Совсем криху. Наркоманию. Наркоманию я настримить. Так. Банили на 6 с малиновым вареньем. Нифига себе! За что тебе там забанили? За то, что ты казал им, что они офигели российскую? Все. Я дагэтуль на их крыху, ну, виню за то, что они рахатали с бача Сучарова. Яны казали в улице. Ну, указальник на латинце был написан Сухарова. Они такие, ха-ха-ха-ха-ха, Сучарова. Конечно, пиздец просто. Так, что я наказал? Я что задумался? Ага. Конечно, леки там будут в Грузии. Памятую такое. Ну, боже, это уже было 7 годов назад. Давно-давно было. Что думаете, перевозим? Из запчастки. Думаю, со свонкси могли бы отремонтовать корабель и вытянуть отсюда. Хопить языком молоть. А мой крапельки зеленоватые гульни в меня так. Восьмерки так. Одного диктатора хуесмоком обозвал. Бразил пиздец просто. Ведаеш, як кажуть, самае абразлівае гэта крыўднае, гэта калі кажуць праўду. Ось, карацей, праўду сказаў. Як гэта выкарыстаць? Ага, 4517. Перешпільно. Окей. Погнали. Нифига себе у их отсек грузовый.
гульня. Чого? 7 дней до аварии. Где он? Дней. Выйти. Угу. Трасса. Ну-ка, не выспался. Угу. Они не могут... You can't expect me to perform miracles. Ім не варта чакаць ад мяне цудаў. Ну, так. Я амаль тое самае і сказаў. Не ўпэўнены, што гэта азначае. Ну, бляха, я не ведаю, што гэта азначаць можа. Так, размаўляць з Джиммі і Свонсі. Рыкурык, берусь. Тільки уключив би плейліст уже. Так, это десь за 7 дзён до аварии. З ким там порозмовляють? З Джиммі і Свонсі. Не рогатала б на її місце. Так. Де Джиммі і Свонсі? Ой, як у їх тут миленько. Кутульненький куточок. И кухня на самом деле такая нормальненькая, миленькая. Не прибудили сдавать. Окей. Джимми, Свонси, Джимми. Эй, Джимми. Эй, Джимми. Эй, Джимми. Это школь. Джимми. Джимми. Ага, там Джимми лежит, значит, окей. На счастье, не просто публично реальный лист по свежанку. Да, себе. Капсула аварийные. У их не... Их хопить на 20 годов. Обеспечение. Свонсі, як так атрымалася, што дайскі ў пені, а? Ага, стажёр. Запенил стажёра своего, ну. Ну, як заўсёды, без героя нічога зрабіць не могуць. А тут... Ага. А што вывучыць? Трэба так. Джиммі я паразмаўляў, Свонсі таксама, што яшчэ мне трэба? Мне яшчэ хочуць. Яшчэ раз размаўляць. Дзе тут секеру знайсці, што там трэба было? Ну, секеру, так. Можем просто зачинить двери. Не, ну зачинять просто двери это такое себе.
Ну так, ён папрацюю секеру, каб вызваліць. Так, дзе секеру шукаць, я пра гэта. І тут я нічога такога не бачу. А, вось секера. Где там сканер кодаў мой? Доўны. 2609. Секера. О, все, вызвали Чалика. Давай, вылазь, кейс, дайски. Кейс. Вылезай, вылезай. Гай. Классная штука, ага. Угу. Не там. Ага. А руки-ноги Джимми я... А, не я. Все же отдал секеру. Я бы не отдавал ему секеру. Окей. Ага. Джимми, выпусти меня. Угу. Ему кабину. Погнали. Кабина была... Боже, как-то я памятал, где кабина тут была. Ты тут? Не. Где кабина? Кабіну пілота ці куди? Напевно, кабіну пілота все ж. Аня мені не потрібна. Каюту не треба. А, все, вспомнив. Помню, куди кабіна. Ось тут у сутеренні, ось тут якось сюди, наліворуч. Ось сюди. Ой. Так, у мене слухавки хочуть електричності. Дайте-ка я батареечку заменю. Колькі займаюся стрымамі, я насамрэч з перапынкамі па паўгады. Сумарна 10 паўгады, можа. 7 месяцаў. Не тое, каб шмат, не тое, каб мала. Ой, дароў, Локі. Вітанчыкі, табе як ты там жываеш, як маешся? Злева як, справа як? О, ўсё, аэрыка праходжання надыбала, будзе перхусенька праходзіць. Ей! Ой, звычайна я насамрэч зашмат, магчыма нават зашмат жартую, угараю над гульнямі. Прыгашу, але я зараз хворы, таму я не вельмі актыўна граю з гульні. Куды полетели? Ай! Это что за бясконцы бассейн варэння? Воу. Першы наш стрим, так, у Серека слушна кажаш, першы стрим быў дзесьці ў 18-м. Калісьці даўным-даўно, калі стрымаў беларускамоўных не было ўвогуле. Что за крики?
Мы пасля... Мы ў 18-м годзе некалькі разоў на падпітку пасля бара прыязджалі да хаты ў гадзіне першай і пачыналі стрыміць. Mortal Kombat, там які кроў. Удвох. Эрыка стрыміла яшчэ Until Dawn у 18-м. Пару разоў. На ютубе у мяне ёсць запісы гэтыя дагэтуль ляжаць. Старыя. Трасянем там нават большым зараз. Як палішы свої у 10-х спробували. Ну так, ми у 18-м, 10-й годы. Вар серця, так. Ну я. Я просто уже призвичаюся більш-менш, ведаєш, ну я не реагую адреналіном на такі речі. Але розумом все равно так, ведаєш, криповенько. Що за херота відбувається? А серце спокійно грукає, як треба, без адреналіна, бо ситуація вже більш-менш звична. Якби спокійненько пішов там. Боже, на мені нават скримаки зараз не то, як моцно полохають. Ця у гэтым, ну, напевно, жонка ўсё ж наполохала гэтая. У редшейкеры. Ну, конечно, стримили, что. Bloodborne еще стримила, вось так. У тебя на канале... А, ты на свой канал стримила Bloodborne. Ну. Треба буде, до речі, пострімити Bloodborne. Ух. Работать з довгоніс. До речі, я ж без довгонца сьогодні. Зараз ми знайдемо заміну довгонца. Я у Кракові згубив довгонець. Ну, сьогодні буде заміна довгонца. Зараз і гідрація буде. Треба. Мне треба спочатку довгонець напялить. Да тое, новый довгонець, да уже ще ж забули довгонець. Ох ты. Не, ну на сообразительности у меня еще валяется былая бусина, ну, стандартная моя. Это я просто новая, яна крыху завеликовата. Тримається не вельми добре. Оп, оп, оп. О! Усім іншая розмова, інші справи. Рабонь-бонь-бонь. Тирабонь-бонь-бонь-бонь-бонь. Тирабонь-бонь-бонь-бонь-бонь-бонь-бонь-бонь. Тирабонь-бонь-бонь-бонь-бонь-бонь. Боньк. Тим голосом тільки Антоновка і Кришась. Так, що ще? Гідрація. Водичка. Дякую за водичку. Ой, Локі, дякую тобі за душу. Я буду сушити за її вельми осторожно буду з її. Я на добрих несійних ручках моїх. Ніхто гэтыя ацэнкі не будзе правяраць. Вернемся, ага. Угу. Бо головний герой — это другий пілот. Карлі. Як цілком справа, як і зліва. Подобається йому Карлі. Завжди тільки і чую, який у нас цудовний лідер. Щира ўжо крыху вар'юе. У чаму справа?
Капітан у їх карасі був нормальний. Кадай його криху, окей. Давай повідомлення. Місце з'явилося добре. Знаешь, мы другий пилот, и, собственно, мы эту аварию изладили. Класс. Малайшинки. Так, з Джиммі я перетеруся. Со спонсі треба. До речі, так, факс прийшов. Оу. Окей. Прочитав факс, бляха. От Зенона. Капітан злазив аварію? Да ні. Другий пілот. Ні. А може і. Воу, ніфіга собі проєктор. Угу. Operating at a profit, a business can provide the employee with comfortable, colorful working conditions, high wages, and steady employment, first aid and health protection, accident and life insurance, time off for vacation. Не, гэта былі падзеі да аварыі. Гэты чол, з якім мы размаўлялі, гэта капітан. Ну, які ляжыць там абрубкам. Без рук, без ног. Може і так, добре. Пригож. Here, in fact, is the answer to a dream as old as man himself. Spooky, scary skeletons and shivers down the spine. Pop, 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 pop. О. Dragon Breath представляю. Ці представляєте ви? Революційний продукт. Нова формула, зроблена, як забивати бактерії і знищати мікробів. Не поспів прочитати. Полоскальник, морозная свежесть на целый день. All day fire fresh. Какая нахрен морозная свежесть? Fire fresh. Вогненная свежесть. Это дивное, конечно, сполучение слов. Это... Так. Кальник. Угу. Ну так, закинули 5 человек в экспедицию на год. В космосе лететь, вести груз полоскальника. О, это ново, 14 сотков, нормально, крепенький. Приемно пахнуть будем. Эту гульню можна і грамшизити. Ось так, а то вона не вельми доброчутна є.
Шулі гэта гук, з якім трахнулі мае 15 гадоў цвярозасці. Будьма. До капітана Карлі, ура, ура. Нормально, зараз іди бухать будуть тут. Воу, 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 воу. Ой. Окей. Ось новини. 6 дзён до аварії. Здорово, челіки. Привет. Сюрприз. Сюрприз. Тебе бачили. Ха-ха-ха, попалися. Кузьма. А з якого, чому? З якої нагоди? Нам дозволено святкувати один... Ага. Тільки один супольний день народження. О, ніфіга собі. О, гэта правило, конечно. Угу. Фактично тільки одному чоловіку можна заладить сюрприз на день народження. То бок у минулому году яны Свонсі вышивали. Окей. Это неяк зусім жорстко. Выпекание торта только у одного дозвол. Что? Нифига себе. Это зусім нейкая жорсткая будучыня. Не-не-не-не-не. Дякую за фоллоу. Так. Добре. Правда. Випік чи торт? Зараз ми зробимо самый смачний торт. Посмотрим. Для гэтага нам патрэбная вода. Не, ну я специалист по драниках. У меня нават доказы есть. Я выдатные драники роблю. Смажу. Аж ты я яшчэ не смажаў, насамрэч, яшчэ не намагаўся нават. Не спрабаваў. Отобрать нельзя гэтую штуку? Что там такая шклянка не то? Cooking Stream торт пекче. А може і можна насамрэч? Чаму не? Ад святы на гэта на раство. Тортик які зрабіць такое. Трэба будзе закінуць усі ў торт. Танечка, трэба такое. И могут быть испытания, конечно, потребно. Но... У меня есть вода, что и воды налить. Не. Угу. Можно имбирное печиво спекшее. Так, что, какие слова я сказал только что? Можпа, можма. У меня есть язык уже крыху. Клоуномания. Necessary sexual clowness. Чому яна без маякоў? Ён, я не ведаю. Такая дистрофичная фигура, что нават и не адрознишь. Дзявочая ці мужчынская. Она все ж дзявочая. Тут есть астрономия, парк Джой. Что цікаво. Каву не треба. Ежу не треба. Висі сюди нельга. Так, а ще мне треба дегидрацию. Дайте мне... Реально... Полхвилинки, я схожу на дегидрацию.
Дякую, Локі, за гідрацію. Бігай туди-сюди. Аж на пульс, коша. Так, добре. Треба не експекши торт. Вода есть. Тут нічого більше нельзя знести. Папа. Ага. Ось інгредієнти. Вода, желатин. Цукрозаміняльник. Ну, цукрове. Цукор. Тоник. Гэта ж... А, гэта коды нейкія. Угу. Так, трэба ж... Што на торт трэба? Вода, желатин и ружовая. Что? Боже. Вот и что. 23:41. 42:13 и 23:41. Где мне это заказать треба? 42:13, 23:41, 42:13, 23:41. А може у гэту штуцы? Ну так. Окей, куды мне гэта піхаць цяпер? Так, рецепт. Замешивание стандартного мультикультурного, богатого святкового торта від Pony Express. Вечірка в пакеті. Набір інгредієнтів на поїздку. Заохочуються спільні дні народження. І... ось. Мішать воду і желатин, потім базу нейкую тортовую треба знайти. І цукор. Де базу знайти готові, як її? Як це все замішувати? Куди? Боже. А, ну так. Так, это забрать. Мне треба. Вода и желатин. А потом уже... Ага, вот это база. Окей. База подмурок грунт. И... Може коктейль смешать, який замешать снова? Чому не? Где торт? Дайте торт. О, нифига себе торт. Команда! Я принес торт. Не так. Угу. Cooking Stream. Ну, мы тут гэта... Зараз я пек торт у гульні. Подумали, что можно, типа, ладзіць яшчэ один Cooking Stream, там, типа, чаму не? Толькі не торт выпекшы, а можна печыва, напрыклад, на раство. Ну, типа, імбірнае печыва выпек. Але што? Чайся. Можем зрабіць гэта добрай традыцыяй. Можем зладзіць. Умееш пекчы? О! А ну-ка, а можа гэта? А можа да цябе прыехаць, а? Можа у цябе злазіць такі стрым?
Pony Express была одной з кампаній, з апошніх кампаній з живим екіпажем. Ага, то бок паўсюль роботамі замянілі людзей, щось такое. Не, ну можна, відомо. О, все, добренько. Осе, домовилися. Я не жартую, конечно. А ты ведаешь, что не. Слухай, мне здаецца, у тебе нават, ну, калі так подумаць, то у тебе богема будзе нават зручнее рабіць такія, прям зладзіць. Тебе там месца больше, мне здаецца, на кухне. Ну так, придется нам технику вести. О, не, о боже. У нас две валізкі. Одна, вось, якую ты бачил, гэта маленькая. Ёсць яшчэ вялікая валізка. Мы вось привезли з сабой до халеры усяляка гэтым разам у маленькай валізцы. Так что, ну, гэта зусім не праблема. Плюс, ну, як бы у мяне эмоцыі фізічнай хапае, гэта ўсё перцы. Карацей, подумаем, поглядзім яшчэ б гэта. Спішемся. Як это? О, спішемся. На гэтую тэму яшчэ абмяркуем усё. Так, што тут адбываецца? Ага. Ён распавёў навіны, што усім галон. Канфігурацыя лепш. Вельмі зручна можна там усё паставіць. Ой, цягнічок паехаў. Класны, класны. Уже обожаю его. I like trains! Ружовенький такі. Зрабі сабе гэты. Альтэрнатыўную версію. Ну, альтэрнатыўную версію эмоткі можа. А, ну мы, здаецца, з табой абмяркоўвалі гэта. Каб там вагоны яшчэ трэсаліся па-рознаму. Чарадуеш гэтыя эмоткі. Вельмі каб жыва выглядала. Ахуенная комба было б. Ну, ты ведаеш. Так. Складное життя. Угу. Аж так. Зрабіла б шмат чаго, але сіл толькі на працу і паеншаць. Разумееце. Калі якая дапамога патрэбна ў чым, ты ведаеш, што да нас можна звярнуцца. Не саромся. Звяртайся. Нават з тымі ж самымі эмоткамі мне будзе, ну, тыпу, папрышпілі дапамагчы, чаму не. Неяк у іх мут адразу увесь такі опа ў падлогу пад плінтус. Вось вам і дзень нараджэння адсвяткавалі. Размаўляць не хоча. Нават дайскі? Айце гэта, рэзаць нож. Уф, нож. Рэзаць нож. Рэзаць торт. Чаму гэтая сцэна такая, як это па-ангельску, unsettling, кажуць, як это па-беларуску, непакоіць. Выглядае гэта вельмі занепакойваюча. А што? Ага, о. Я ў сваім жыцці ніколі не думаў, што сцэна, калі рэжаш торт, можа быць такой непрыемнай. Яна рэальна крыповая. Вельмі занепакоівая. Вось гэта вельмі блізкі такі план, гэта буйны. Самы-самы торт камера залятае амаль. Ой, тут ізноў гэта найфшейкер. Быў рэдшейкер, цяпер найфшейкер. Як добра, што ў мяне дыванок для мышкі вялікі.
3 месяцы после аварии. Оу. Эй, Дайске! Я нас щось спить. Наведать Карли. И Карли. Не видно тебе Карли. Гуки какие. А, вось гэта Карли лежит. Помощник капитана, так, ну. Всё. Не ведаеце, давали ему уже лекі. Калі б не музыка, ну вядома, музыка ўсё робіць, ўсё змяняе музыка, так? Толькі я бачыў такіх прышпілаў, калі такую крыповую сцэну, відэарад з крыповай сцэны спалучаюць з якой весёлай музычкай, і ўсё адразу мяняецца, і наадварот. Весёлый відэарад спалучаюць з крыповай музыкай, і ўсё, і просто адразу мяняецца ўсё. Адчуванне сцэны мяняецца. Можа яму гэтага заліць? Ну, не, нельга. У мяне сканер кодаў толькі ёсць. Паласкальнік ён не... ну, забраць нельга. Я б ему залил полоскальника просто и все, что не. А тут есть что? А, ну типа, а что тут может быть? Кабина пилота? А, ну так. Может, что-то и будет. Здоров. Не, я все разумею. Или там повинно быть... Что повинно быть? Или так повинно быть? А, это ты? Время так само не спится. Ну, ночь. Го, голендишься так поздно. Аня, ты что, плачешь? Не хвалюйся, все добре. Нам усім потрібно взяти себе в руки. Я уже себе докладно тримаю в руках. Не хвалюйся, капитан. Ён ізноў стогне. І яму уже давала лекі Аня? Ой, не. Магчыма, забыла. Бач, я гэтым займуся. Не, сапраўды, усё добра. Ну, кажу ж, я гэтым займуся. Я, конечно, дам яму гэтыя лекі, але дзе мне іх узяць? О, адкуль? Калі мне ўжо гэтая вёртка спатрэбіцца? Уже нифига он там стогне. Это не стогне, это уже вый натуральный. Даже там все залито пеной. Боже, ну и гуки. Так, Дзюдайське. А, спіть. Вдалося, що зник. Вдалося зовсім мало. Неўзабаве нам ужо не будзе чым яго як-небудзь заглушыць. Ну, його, як-небудзь заглушить. 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 Ну, його, як-небудзь загл
Ну його опек на всього Карлі, ну так. Не тільки опеку, його ще й руки-ноги одорвало. І сідає стопи. Відомо, йому не вельми добре. Я дав йому. Далися. А, рот закритий. Йо-моє, йому ще й треба рот самим. Ясно.
Мені здається, є ситуації, коли лепше смерть. Так, і тому у демократичних країнах є право на еутаназію. Бо, ну, камон, такий чоловік в таким стані, це не жилець, він не виживе. Камон, ні. Його опеку всього тіла просто. Звичайно, конечно, так люди і не живуть як довго. Тут якби як не підтримлювай стан чоловіка, равно помирають. Так, і гэта адна з іх. Я з тобою згодний. Я цалком згодний. Що було? Ось Ерика хотела написать так само, что коли б одразу добили, было б больш гуманно. Я про гэта хотел сказать яшчэ б гадзіну назад, насамрэч. Бо гэта, ну, камон, гэта гамон просто. Люцейшы гамон. О, ішоў глюк. Ой. А? Тортик. Давай пожрем. Што навошта? Від того, што яго смак не вельмі добры. Нічога лепшага не здабыць. Угу. Гэта і робіць найлепшае найлепшым. Не? Ішоў сюры, рэальна. Угу. Ось ватішку. Окей, пойду шукать нож. Я, правда, не вельмі хочу спиною поворошваться до капитана. Нож, дайте здогадаюся, ось там десь і торчить. По логіці, ні? Ні. Як так? Окей, зараз і знову по всьому кораблю шукать нож. Бегать. І тут що? Що він мені зробить з цього рук нема? Його є зуби. І болі я не відчуваю, бо я на бейсболах. Нормальный нож. До трапезы. Гэты надпись червоным. С секерой у руках воспринимается, конечно. Крыху занепокоиваюча. Совсем крышечку. Ось такую капелюшечку. Пропельку. Ленечку. Да. Ну, нарешті подаруємо спокій. Оу-оу-оу-оу-оу-оу.
У меня есть крыша. Бі. Вось падобна, што так, мы з гэтым зараз і будзем займацца. Так, чакайце, гэта алегорыя тыпу ежа скончылася, яны збіраюцца з'есці яго? Можна не. Калі ласка. Тое, каб я засуджваў людзей за канібалізм у крытычных сітуацыях, але ну, я не хачу гэта. Фіга сабе. Так, наведаць экіпаж. Дайскі, ты чаго? Наклюкаўся ўжо. Гэта херата себе заб'е. Ранейшае псосці іншае. Суп то некалькі дня хопіць. Так, можна яшчэ, што не пойдзе адразу, суп можна высушыць, як бы. Засаліць, ну, карацей, вяндліну якую зрабіць, там, ну, вензоную. Набраць чалавека на доўгі час павінна хапіць. Правда, як у іх з вадой, як пытаннічка яшчэ тое, канешне. Ресурсы не бесканечныя, но, типу, тэарэтычна можна было б выпарваць гэтую апаласкавальнік гэты. Здабываць воду з яго, ну, выпарыць проста і вось вам вада. Ну, скандэнсаваць. Але гэта змеявік, ну, типу, як гарэлку рабіць толькі. Але так, гарэлку хочаш зрабіць. Карціну. Варыянты ёсць. Неважно. Забяры. Могу больше гэтую штуку бачыць. Забраць. Можна побыць здесь. Потянуть. Гэта не супраць. Так, окей, гэта нахерачваецца тут. Может, тут хтось і сидить у кабіні. Я не здзіўлюся. Не? Наши сцены будуць у агульнай гэтай зале, як называецца. Будзем зваць зале і зале. Послухала ваши агульныя. Но в критичнай ситуации люди не на такое здольныя. Ён там с сякерой танчыць, нифига себе. Ты что, Аня, тут сидишь, так само бухаешь? Хочешь гэтай штуки выпить? Не. А, так, кажется, так, хочешь выпить. Веду, что не все медикаменты на корабле лежать в моем кабинете. Некоторые из их заховываются у шафе, у коридоры. Почему ранее не казала? Яно все было у пени там. Не думала, что можно будет туда добраться. Я тут подумала про... типа... Как разгрести гэтую пену. Падаецца, павінна быць не вельмі глыбока. Можем паспрабаваць прабіць пену. Адзін неудалы удар, і все, і ўсім камон. Думаю, варта рызыкнуць. Ну, прынамсі, гэта нагода забраць секеру
Свонсі, свонки, боже, як це ось. Вилітає ти свонсі. А ми хлопні так само ополаскивать себе. Хай, бухай, бухай. Зараз пойдем, зараз. Угу. Не хочешь отдавать секироз, гаунюк. Візьму. Зараз. Зараз пойдемо по ласковільнику. Ясно. Угу. И он сюда херанул секеру. Вот им где-то секера оказалась у... Это была кабина пилота? Там она была? Хорошо, размовляем. Собрать секеру. Где там ополаскивальник? Где его можно выпить? Не, нельзя его выпить. Угу. Добре, треба пену і розвалювати. Ну тут пену нельзя розвалити. Не, нельзя тут. Пи-пи-пи. Да я б вип'ю. Нельзя. Окей. А, інвентари? А, ну так. О. Этим нельзя тут скористатися, кажуть. Все. А? І у яким коридорі тоді? Дивіться. А куда? Разбить пену. Может, куди? Не? А може сюди ось. Так. Ось шафа. Оп. І ошибку дали. Ой, вона вже стоїть. Так, що там за ошибка? Використати бутельку. Так. Здорово. Я трималася. Вернувся як не так складано. Добре. Гаразд. Відповідальність. Угу. Отказность. Ну, пойду и дроблю, боже. Не проблема. Лошадку гэтага накормить. Угу. Куди подінешся, витягнеш? Витягнем. Він тим разом навіть не буянись? Ні? А, просто плаче. Боже, ну, конечно, лёс у його.
6 гадзін до суда. Оу. Не поспела спынить, что уже зробишь? Сенсі спынить не можна. Там що уже такое відбувається? Ось сканер лежить. Шилку пропустили. Я не то это понаточил. Ага, веревку. Нифига себе, Свонси взлетел с воздуха. И что мне робить? Сканер потребный. Я не могу поднять этот сканер. Лежит, я не могу его забрать. Угловой веры. Ну так. Логично. Так, вот здесь. Нифига себе. Мне что Свонси ляснувся криху. Все добре? Ну так, не спится. Розумію, сам не могу выключить позже. Наш ляжу. У столик гляжу. А мне, коли широ подобається наше что? Ну, верите? Часом приходжу на його поглядеть. Коли приглядеться, можна побачити битий піксель у правому верхньому куту. Правди? Ні, не бачу. А здається, був зараз. Головне, каб не на мої монітори. Я завсюди його зауважаю. Я тепер не спокоюся, поки його не знайду. Так ось. Я не думаю, що ён є ілюзію. Це спокой. Чому я просто призвичаюся глядеть на вияву в целом. Картину в целом. Сколько дзён нам еще лететь? Ну, дай подумать. Или не помиляюсь, приблизно 237 дзён. Криху меньше за 8 месяцев. Слухайте, чому, як думаєте, Pony Express поставила замок на дверях медичного кабінету, а у каютах ні? Певно тому, чому і на дверях кабіни. Ділі безпеки. Типу, безпека самих людей не потрібна, так? В каютах. Ти мені допоможи. Надзвичайна ситуація, Джиммі. Не метусись, в чому справа. Аня захрасла у медичному отсеку. Двері не відчиняються. То коли у її закончится, що там? Розумію, ходім поглядім. Го глядеть. Аня, Джимми привел. Мы тебя выратуем, не хвалюйся. Не паникуй. Если сам паникую больше за Аню.
Здорово, мне казали, что замок зламаўся. Алло, Аня. Чуеш? Так, чую, Джимми. А там яшчэ і ўсе нашы медыкаменты. О, боже. Кіно. Намагалася пацягнуць усе сілы. Можа, дзесьці паблізу ё гаечны ключ? Аптечка цяжкая, ты. Перезаклініла, ні. А як так? Ну, усім цяжка. Але нельга проста устройваць хітэрыку праз кожную дробязь. Адчыняй гэтыя клятыя дзверы. Окей. Управ. Усюды быў прав. Трэба было адразу гэтае зрабіць. Я заўсёды верыла, што нельга судзіць пра чалавека па яго найгоршых учынках. Што кожны мае другой шанец. Думаеш, я гэтага хацела? Але не спяшайся з высновамі. Гэта не найгоршы мой учынак. Найлепшае, што я зараблю ў сваім жыцці. Адчыні дзверы. Я зусім разбяруся. Аня? Пэна. Ну, пра што? Сабралася забіць Карлі, ну. Угу. Па зламанай вентыляцыі можна забрацца ў медычны адсек. Ходзім, Дайскі, добра. Ісці ў падсобку. Давай, Дайскі. Ходзім. Пеш? Пеш. Рухаецца толькі калі я на яго не гляджу. Это крыпова. Это реально крыпова. Що Свонсі? Пэўная дапамога. Ты казаў, што ў пасобцы небяспечна, але... Не пушу вас туды. Як код змем? З якого? А, сидіть? Фонсі? Зішка, дякую за водичку. Так, змена. Змена истории. 8 годин до суда. Чего не роби. Стой. Я все выправлю. А, Дайскі рухався, як ти на відосах. Ну так. Так, хто гэта зрабіў з Дайскі? Это Свонсі? І дезінфектант, дзе яго знайду? У нас толькі апаласкальвальнік есть. Толькі ім атрымліваецца, можна і дезінфікаваць. Оу.
Ага, туди капітан полез. Угу. Ну так, на телеку затримка. Так, розумію, Ірик. Телевізор, так, затримку дає здесь всього полхвилини, а то і хвилину час. Я часом, ну, секунд 15. Оу. Могилки тут злазили. Разность. Ага, туда меня не пускают. Где дезинфектант? А, туди полез Дайський. Ну, як і планували, залезть в эту холеру. Вентиляцию. Ваню выпустить. Ну, забрать за медичное. Это дезинфектант. Сканер понял только. Так, ну, держись, догадую хтось. Певно, капітан, ну, сподіваюся. Ванюшка, да. Где дезинфектант шукать, Ерика? Може тут? А, все равно нічого не змогу приготувати. А, він казав коктейль. Тоник. О. Маусвош, изопропил. Где изопропил взять? Мне все равно на вот маусвоша не могу это. Як мне взять это? Ополасковальник кожи. Полоскатель. Я не могу поднять как. Забрать не могу. Медичным так само ничего поднять не могу. Користатися сканером, как потрапить. Ладно. Там могилка стоит. Помник некий, могилка. На увоходе. А, ну свойств тут же намалеваны этот сканер. Ну. Вот так, добре. Оу. Мне их тут глибоко. Надто глибоко. Это что-то не евклидовая фигня пошла. Ай-яй. Юрчик. Якийсь юрст. Что там было написано, я не поспел. Коли дивиться на суперкаска, добре. Оу.
Воу, это что за... Это что за фигня была? Так, окей, буду идти по следах. Или выпушить растенельку все равно. Иду по следах растенелька, добро. Так, там где-то по швару уже иди. Ох, як крипово это все насамрэч. Та-та-та-та-та-та, кудись я не туди побіг. Ракуйте! Так. І тут заблокований знов. Что за фигня? То есть я не поспевал прочитать, что там пишут. И запытывал. Это что за конь? Людвиг? Ты боже. Ох, стол секшн пошел. Не, иди отсюда. Иди. Так, там заблокованный проход. Пиши полишику, пиши с полишику. Не умеет. Так. Кали не поспела туда прочитать. Там ты шей написано. Пішла крипота, конечно, вовсю. Намагаються наполохать як можуть. Так, наближается конь. Давай, скажи, тюль, конь. Скажи. А, это типа пони, это, ну так, поле.
это разгоняется. Да не, 80 нормально. О, забрал. Хе-хе, не поспела наполохать. Ха-ха-ха. Дякую за водичку. Боже, уже 2 шклянки выпил, маль. Разогналася, капец, так. Не, у меня яно то 70, то 90. Туди-сюди може рухатися. В залежності від активності. Треба увогуле буде наладити неяк віджит, каб показувався і мінімум, і максимум. Пульса за стрим. Прогулять ще раз. А пацук, все, скончився пацучок. Затресли, витресли, витірабонькали усього пацука. Це веде спецопки до медичного. Ну так. Монетизація можливо. Чима. Угу. Набухать Свонсі планують. О. Напевно, гэта не лепшая ідэя, бо замест таго, каб вырабіцца, ён можа злавіць белачку, што, магчыма, ўжо нам паказвалі. Магчыма, гэта быў менавіта той момант. Так весело, правильно уже. Окей. Так. Набухать Свонси. Эй, Свонси. Пойдем бухать. Давай выпьем. Так. Здорово. Здорово, могильщик. Кстати. Нельга. Що як у вас там справи? Маєтеся? Саме нельга. Нельга. У меня 6. Сканер кодов. А, магчыма, можна зрабіць коктейль з гэтага. Ну-ка. Можно замешать. То есть все отрымается. Використать. Використать. О. Ну так. Во. Все, теперь мы ему добренький коктейль пронесем, и он вырубится. Ну, те... Говорите, что больше вероятно. На хор. Ну, так. Какую карту? Какую карту? РК, какую карту? Что карту? И карту. Какую карту?
Покой адпачынку каля зламанага поні возьми ID карту Джиммі. Покой адпачынку каля зламанага поні. О! Дякуй. Ну, забрать я її не могу, правда? Але чувку дали. Так, дякую, Ерик. Ось теперь можно идти напоивать с Вонси. Эй, Свонси. Вонси, я тебе выпить принес, на. О! Что я еще не зробил? А вот Свонси не стал бы это пить. А, ну значит, треба еще цукор який додать. Что такое? Зараз будем шукать. Ну, мысль написал. А, ну там якраз просто рейд посел, я убил уведомление. Где цукор? Ой, дайский, где? Ага, скончился. Випадково, ненавмисно, ну, конечно. Так, здесь дайский заныкал, здесь цукор. И он жрал. Осень. Сейчас смешиваем цукор. И бухло. Отрезаем коктейль. Маргарита. Коктейль бомбезный. Уявляю, як на пляжі ляжу згоревшою. Згоревшою кралю та парою телехов. Угу. А потім за шмат випиваю, ванітую на себе і ніколи в житті більше не становлюся гэтай выпі. О, гэта, конечно, у шелікапляны на адпачынак. Разумяняльник, так, нейкі. Соложвальник ней. Давай, что за ян? Ну что? Вонси, напи. Ян гэта вып'е, реально. На 100% ён не вырабіцца ад гэтага. Звар'яцее толькі. Ну ці вырабіцца, а потым прачнецца і звар'яцее нахрен. Так? Не, вырабіўся, реально. Реально вырабіўся. Так, і што ж ён там у падсобкі ў гэтай хавае? Не до такого звыкся ўжо. Угу. Не просто так кіўнуў гэтую падсобку, нікога не пускаў. Явно штось хавае. Не можа гэта быць просто праз бяспеку ўсё. Так, капсула.
Угу. Здрада? Угу. Ну, матывы яго рэальна вельмі цікавыя. Чаму ён нікога не пускаў? Што ж ён хацеў з гэтай камерай зрабіць? Угу. Угу. Пайдайскі. Робіш усё. Ай-яй. Пайдайскі потрапіў дзесьці там бяду. Тут наворотило. Один день до аварии. В медычном кабинете не спешайся. Пистолет. Что за гра? Это маусвошинг. А что тут треба зробити на ошибку? Найти календар. Некие практикования по дыханию. Для тебя. Гляди на постеры 10 секундов. Гэтые? Здесь 12, 13. Пэўна, не на гэтые. Ага, на імпі. Чотири, 5, 6. О! Є, ачивочка, дякую, Ерика. На гэтым усё, я так разумею. Ну, падобна, што ўсё. Что мне трэба? А, пісталет знайсці. На пісталет, напэўна, у каюце было б лагічна. Каць. А ну-ка. Сюды нельга. Тады... Ну, у кабіну тады ісці пілота. Яшчэ яго ж. Як не у пілота. На мостик капітана. Ось туди. Туди
Нельга. Довгий коридор тут. Данные раздрукованные из навигационного компьютера. Вырвана аномальная траектория астероидов на маршруте. Может потребуется корректование курса. Чего, Карли? А, Аня. Угу. Выздоровели. Нифига себе, она сижарная? Капитана. Бог яна цяжарная ад капітана ад таго параненага абрубка. Ну, тады ясна, чаму і не вельмі добра, канешне, было ўсё. Цяжка гэта давалася. Так, пистолет здесь треба забрать. Ты как люблю, ты сховала. Пистолет-то, а? Где скрыня? Аня, Аня. Аня, скажи, где скрыня? Вентиляцию я на ее запнула 100%. Ага. Не от Карли, от капитана. Лопатка. Я уже пераблытаў просто ўсіх. Трэба, напэўна, ўсё ж лекавацца ад хваробаў, а не намагацца стрыміць. Так, Дайский, не помирайте. Не помирайте. То есть избалтим. Максима Джимми. Угу. Ай-яй-яй. Свонсі. Та хуй тут ти робиш, Свонсі. Вара, бляха, реально. М?
То... Як відбувається? Як моцно стоїть, не просто так, і про замки на дверях кают питалась. Угу. Обдолбалась обезболом. Ясно. Так, кот. Сканер допоможе? Сканер тут не допоможе. Оборониться. Окей. Она, отрымливается, забила. Нет, таки он живый. На себе забила только. И треба шукать код. Решень. Ну-ка. Конечно, откуда тут будет код. Его и скажут, ну просто. Два кандидата у батька, Джимми и Свонг. И Свонси. Я думаю, все же это не Свонси. Забить Свонси. Было бы классно, конечно. И мы ведаем, что он потом еще и за героем будет гоняться. А, капитана. Джимми добить можно, так. Ой, не Джимми, боже. Дайски можно добить. Капитана чомусь не. Это, ну, явно было бы гуманно. Лежите, покутовать без. Что-то мне подсказывает, что у вынику в эту капсулу потрапить менавіта капитан. Герой. Цікаве, правда, як, але... Где же этот код ховается? Три капсули. Ага, под капсули карта. Добре. М39, може гэты код. Так, подсобся, так. Зараз заберу, пойду, дякую. Так, 739. На 8 належить. Дякую. Юрлис. 739. На дно разом с капитаном. Капитан разом с судном на дно. Думаешь, что криокапсула это пойти на дно? Ну, може і є повна логіка в этом. 7, 3, 9. Чи не час, кажуть. Чего рогочешь? Это все, что тебе засталось, шел, так? Не час. Удали. Взять пистолет. Я взял пистолет. Ой-ой.
Ну і так, Спонсі казав це про героя. Про нас, по суті. Я йому розповіла. Угу. Угу. Так, это не Карли. Повела ему. Это Ти, Джимми, Ти, Спонси. Загул. Музыка зовсім, конечно, небезпечная. Рыпота. Добраться до кабины. Я все выправлю. Угу. Разберемся разом. 9 что? 9 и 10. Ну, всім баба глуха. Что там написано было? Ты не поспел прочитать? За все Карлі сміється, коли ми беремо пістолет, бо Аня сховала пістолет, каб його ніхто не знайшов. Ми знайшли. Ну, гэта і є. Ну, я згодний у сенсі. Бо гэта все, што яму застаецца. Назіраць і назіраць. Угу. Дальность. О, показали героя. Девять что? Разберися з ім. З гэтым. Все выбор. Ой, систем. Убивает 99. Кушать. Пробую все замять. Это ж занадто жорстко. Или так? Боже. Ай.
Звісно, що не забагало, але виглядає, ніби так і мусилось. Ну, подобно на то. Теж так. Мусить. Ага. Гэтаму ўжо кулю ў лоб. Консі. Так разумею, там павінен быў быць іншы дыялог каля кабіны. У якім экспазіцыя была раскрыта падобна што. Машина есть. Прими отказность. Отказность. Фишку. Нифига, тут вентиляция огроменная. Конечно, я ничего не разумею. Прими отказность и полез в вентиляцию, это. Класс. Успешно. Руки не совать. О, кветка гэта ж на могілку була. Так, не поверну. Подобно, что так. Але поспробуем. А вот ты просто глядишь назад. Там, где был глюк, была сцена, где бачым, что это Джимми зладзіў аварию. Там намагаўся выправіць курс да апошняга, але не здолеў. Нафига гэта Джимми зрабіў? Каб гэта замяць тое, што Аня цяжарная, ну, сдонатно уже, конечно. Это крыху тумаш. Джимми, батько, ну. Не, Джимми не лох, Джимми подшвара. Я нават не ведаю таких словаў, якімі його треба характеризувати. Чвори, яких мало. Воу. Хер не може тримати у штанах, так, і усіх забиваю у виніку.
Чого-то треба було що. Ось ви у штанах, ногавицях. Класно. Ну, ці, принаймні, користатися контрацепцією, ну. Коли гэта было б гэта па згодзе. Скарыстаўся бы контрацепцією. Дзіла. Хаця ад такога мудака я б не здзівіўся бы, калі б яны типу, з контрацепцыяй, але ён стэлсінгам такі хопа. Тягнуў кантом і все. Стэлс. Я б такому не здзівіўся. Ще раз кветочку. Уи! Потому что не вельмі па згодзе. Ну, тады абсолютный мудак. Расстреляем Свонси. Яшчэ ў патыліцу. Так, не, нічога не адбываецца. Я забраў пісталет. Зрабіць трэба. Стэлсінг таксама форма згвалтавання. Вот, в тэкставай форме, на якую не давалі згоды. Ну, так. Гэтак і ёсць. Типу, спачатку пачыналася як па згодзе, а потым ось згвалтаванне. Спачатку адстрэліць піпірку. Ну, на жаль, пісталет не ў таго, хто мог бы адстрэліць піпірку. Сам ён быў сваю мінім... или піздрычную піпірку не патрапіў. І што... Гульня падобна, што ізноў забагавалася. Ну, я ж падняў пісталет. Трэба глядзець на яго стаяць, ці што? Так, а што ў праходжанні пішуць пра гэтую сцэну? Я падняў пісталет, і больш нічога не адбываецца. Завязать я тут ничего не могу. Дверы не отчиняются. Камеры так само. Не, ну так, я памятаю, что была зірка у Вілбі відавочна, як бы його застреліць треба. Але пісталет не бярэцца ў рукі, нічога не адбываецца. Выходить, перезапускать. Не, не могу скористаться. Что вы проходжанні пишете в гэты момент? Берешь, стреляешь и все? Про гэта. Тут есть двери, але яны зачинены. Замкнутые. Нельга отчинить. По логике реально, тупо подбираешь пистолет, когда берешь, стреляешь у Свонси, все. Опять. Я все ж ставлю на то, что ну, забаговалось. Я ось не могу стрелять. Пистолета нема, ничего нема. Добре. Выйти. Инвентарь не отчиняется, тому я перезапускаю гульню. Здесь я є захованки там, ну, працююсь. Прогресс не згубился. Да это бан. Протягнусь.
Ті багі-бани треба. Так. Мені інвентар не відчинявся. Добре, проходимо епізод на ново. Ну, я ведаю, що робити вже. Повинно бути хрупкий. І зараз я ще по гэтых драйнерських тактиках. Будем зразать всі кути. Диагоналі не худший бігає. Не поворошу. Лег. Он не кеш. Бом-бом-бом. Далі ласка, гульня, не треба софтблоков. Добре? Чужого конец гульни, это просто. Уи. Как же крипово это все выглядит, конечно. Уи. Есть пистолет. О! О! А! Дозволить Свонсі забить себе 10 разов. Ось тут ошибка, так? Добре, можна зробити ошибочку. Ей, Свонсі! Чи знайди гэтага Свонсі тут? Он забил меня 10 разов. Эх, ну 10 разов это шмат часу зойме. Пиши по всему. О, здорово. Я насамрэч і не тое, каб хацеў бы, каб гэты персонаж выжываў. Так што няхай Свонсі яго забівае. Ой, дзіцячы плач. Стрелом прицелься и зраби оборот 360 градусов. А это что, еще одна ошибка будет? Куды? Что за шело? Ты издекаешься, чел?
Ти... Свонсі! Блять, з виєбонами, ну. Свонсі, ну куди ти? Я буду просто стоять тут и шикать. Уи! Давай летаешь шилки, даже хлопцы. Способ змаркувати час. Так. Ну, Ерика, я ліпше спочатку зроблю шлюпку на ГТ. Смерть. Реху не доводжу. А, не помре одразу? Вже зазибісь треба. Добре. Ванці. Это не полечилось. Давай, Свонси, иди сюда. Ты ж ты там бегаешь. Ай, ну амаль. Ну добре. Гэта пришпільно. Гэта цікава штука, мені подобається. Сил, правда, криху тут змінити треба. Я наоборот не довожу, напевно, здесь так треба. Ой, не-не-не-не. Спробует. Ох, нифига тут летать. Жестко. Не-не-не-не-не-не. Давай, давай, Свонси, ну дед. Ну, давай, ну куди ти пішов, Свонси? Свонси.
Треба здесь долгий коридор знайти. Я не подобно, что тут есть что-то такое. Вонси. Давай, добивай меня. О! Все, на смерти есть ошибка. Калі б на 180 треба було зробити. 80 носкоп. Гэта якби, ну, не складано було. Ну, не тільки дуже складано. Значно простей. Ось 360 ноускоп я ще у своїй кар'єрі не робив. Ти кольки мені там проматувати треба? Мне весь сейчас хочется меньше. Не доматываю крыху. У сцене здесь Фонсі забиває дайски, і він уже ведає, що Джеймі зробив. Ну, отрымливается так. Криху не доводжено. Ось так поспробовать. Ох. Ты. А, то бок я недостатково тримав. Ой, ё-моё. О боже. Ще й треба тримати лівою кнопку мишика стрельнуть. Вонсі. Я прийшов робити ноускоп. Я 360 ноускоп, это, конечно. Умаш криху. Просто застрелить как-то просто. Я не хочу так просто. Ну где ты там хочешь, а? Вонси. Вонси. Не потрапил. Уже два. Так, у меня остался один. Остался. Пошли. Вонси. Його не чутно було минулим разом. Угу.
Думаєш, так, син, треба? Давай поспробуємо. Може і спрацює. Ну-ка. $360 заробіть, это, конечно. Ё-моё. Ще призвичається, що треба тиснути кнопку, эту, тримати його кнопку мишки. Я по звичці з шутерної натискаю і відпускаю. Є! Трикшот. Не амаль. Єсть. Окей. Інвентарі нічого. Лед зник. Яни потрібні. Як? Робить твист. Это. Оу. 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 Здоров. Не по тебе нельзя приседать.
Такая магчымасць, боже, такая магчымасць добрая пацібегаць у самае вока. Спачатку менавіта Свонсі максімальна непрыемны. Угу. Выглядае як чалік, які проста хоча залезці ў гэтую камеру. Воу. Крые камеру. Кого не пускае туды. Грантасайз. Воу. То мы разом з камандай верым Джиммі, што гэта капітан злазіў аварыю. Оу. Такі гульні і называюцца псіхалагічны хорар. Нейкі сюр увесь час адбываецца. Вось такі я люблю хорары. Чым больш-менш насамрэч зразумела, што адбываецца, але вядома, не толькі. Не наўпрост зараз. Эй, з харчавода вылезлі. Я офігею. Джиммі говно, так. Він сильненький. І давайте глядеть телевизор. Tis old Mother Goose's birthday. We're giving her a party. A party, a party, a party for Mother Goose. Мышка есть только у телевизора. The baker man, he served the cake. It was a sight to see. Не, ну фу. Тільки зуби почистила. Шваю, даруй, богем. Даруй. Використать ногу. А, нельзя тут скористаться. А, может я могу ему назад ее отдать? Пал, забери ногу. Ближе подойти треба, я ж уже близко. В принципі, ближей треба подойти. Як, блін, ближей подойти? Я люблю головоломки, але тут я ніфіга не розумію. Да? Что показывает? Его харчовод? Ось тут что? Его пивица, так? І зробіть так. Зміниться. Ніфіга не зміниться. Початок, потім іде.
Так. Ну так. Треба зрабіць праход, але з гэты экран левы угары. Ён не круціцца ніяк. І круціцца. Я дастаткова блізка. А вось. Вось цяпер у мяне будзе. А во. То бок, пакуль будзе ён глытаць гэтую херату. Не трэба будзе. Калі так. Забраць нагу. Ага. Значит, потом гэта націснуць. Пойдзе сюды, потрапіць сюды. Юліна пойдзе сюды. Трэба будзе перакруціць. Я иду по тазик. Ох, боже, який жах. А ё-моё, это не перекрутил что-то. Не крутится? И, значит, пойди сюда. Блин, а куда пойди? Там так само не крутится нифига. Я разумею, што гэта як труба гульня, але калі яго, ну, я куды не накіроўваю картані, ну, з глыткі. Паўсюль тупікі. Вось гэты манітор я не магу круціць. Гэты манітор я не магу круціць, пакуль па ім нешта плыве. Думаю, што, ну, можна будзе перанакіраваць, але не, ніфіга не працуе. Ну, типу, закінуць нагу. І ўсё, і нельга перанакіраваць, каб ён паехаў куды трэба. Кавалак гэты. Треба круціць толькі па аднаму венцелю. Сэнсе. Ось, ну пішло. А, Пакман. Ясно. Усё зразумеў. Тут правіла Пакмана, калі можна выйсці за межы левела, узроўня, телепортавацца на іншы бок. Ясно. Это что за Чак Норрис?
Що нам розповідають? И что больше не отбывается. Только музыка. Я сподіваюся, що гэта не баг. Так і павінна быць. А, ну так. Я могу идти. Ясно? Ну, по сутнасці я могу толькі... Ага, якую б кнопку накірунку я не трымаў, персонаж просто ідзе наперад. Ну, гэта ж сам Джимми. Так, мне чамусь фігура нагадала Конораса з нейкага фільма. Вядома, што гэта Джимми. Именно. Ідзі, Джимми, прымі адказнасць. Забі себе паўна кавалак. Да люблю. Випадковасцю гэта было, ага. Выпадкова зрабіў памылку, выпадкова накіраваў на астэроід, выпадкова націснуў кнопку. Выпадкова. А, выпадкова ключ яшчэ ішоў, спатыкнуўся, налецеў на шафу з ключом, гэты ключ выпаў, адскокнуў, не ведаю, ад яго пустой галавы, патрапіў у брамку ключавую і павярнуўся там. Выпадкова. Гадаемо. Дед. Просто... Это просто гамон. Можна я його просто об стіну з розгону розоб'ю? Ну, амаль можна. Ти ще що? Это уже что же, знаете, такое. Зи. А перед ведом спотыкнуўся і упаў на Аніну. Это не вельмі падобна было на чалавечага рынка. My Little Pony. My Little Pony. На-на-на-на-на-на. Что, мне у гэтым кавал? Оу. О, выглядае гэта ўсё, конечно, так сабе. Реально, My Little Pony. My Little Pony. Я...
Бысенько. Курва. От этой холеры бегать треба подобно, что... За этой холерой. Не тримається. Ти бляха. Криж не тримається, ну. О, допомагай, Криш. Не дарма я тобі виразав. Угу. А куль нічого не розумію. Але добре. Йдемо далі. Ай! Курва ти. Гірше. Ляснейшим. Машин. О, крыша. Кипец. Так, окей, яким чином я пройшов гэты етап. Просто рухаючися наперед. Картки екіпажу.
Я тепер розумію, чому гэта гульня популярная стала в горных колах. Это цудоўнейшы свет. Яна спалучае і як гэта рэалістычны хорор і містычны хорор. Рэалістычны са згвалтаваннямі, забойствамі, здрады і гэтым. І містычны з, ну, з вось гэтым усім. My little Polly, my little Polly. Давайте посмотрим. Як ти збираєшся виправити свою помилку? Угу. Виправить він усе може. Ага. Їм пакавалочку одрезав. Куди мені його нести? Крия камеру? Ну, ось я так само думаю, що це капсула. Это пиздец. Дихати. Я йду. Коридор, правда, бесконечно. Без конца. Не, ну бесконцый коридор, капитан бесконечности. Нормально, все сходится. Карлі больше за всіх шкода так. Ну добре, Карлі. Будь добре з тобою. Ти всюди мене підтримував. Я зрешті-решт дзяшую тебе болем. Я і намагався врятувати. І тепер ти виживеш. Як ти і казав, разом ми можемо виправити що завгодно. Дольне. Я радуюсь тому, что мне пощастило быть твоим сябром и другим пилотом. Теперь ніхто тобі не нашкодить. Мы все виправили. Угу. Я все виправив. Ого, виправив я ну все. Перехерачив команду весь корабель. Гений, бляха. О!
Давно треба було так зробити. Так. Тільки камеру включить, не? А, включився ж. Я думаю, зараз буде ще більше хоррор. Він просто не включив камеру в эту ігрі і застрелився. Капітан тут просто задохнувся пойти, ну, помер від болі і голода. Ой. Это жорстко. Так, я не запрацював ось на башні Інію вже запустився. Жорстенько. Історія гамонський. Я просто в ахуї. Сусідська собака? Позначить у титрах сусідського собаку. Отказність? Так, ось, до речі, Choice, второй не ведаю, як слушно вимовляється. Слушно пишеш. Отказність, ти гаунюк так і, блядь, і не прийняв. Він збег від отказності. Орган. У їх ще цікавого є. Ага, у їх дві гульні? Як зроблена риба? А? Это что такое? Сериал, шорт, хоррор, атмосферик, нарратив. О. Бесплатно. Супер. Инсталлировать. А. Управлятор 80-го узровня. Єрика 120-го узровня тут. 120-го з половою узровня. Це просто пиздец. Ой, добре. Нам теперь с гэтым жить. Не будьте такими уёбками, як гэты гандон. Будьте добрыми. Опушками идешь. Перека давайте есть спадки. Париться там собі гарбатки, рамонка у яких і все, есть спадки відпочивати. І сподіватися, каб було менше таких гандонів в гэтым світі, як менше. Тирабонь, бонь, 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 тирабонь, бонь, бонь, тирабонь, бонь, 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 тирабонь, бонь, бонь. Добренько. Мне все равно нема уже ніяких гідрацій. Ну, ось зараз я ось як пойду і вип'ю. Дякую, батькам за. Мне все равно ніяких баннеров нема, так что я просто кончу стрим і все. Дякую вам щиро, що завітали сьогодні. Були веселі і цікавий хоррор. Перший був веселий на початку, потім цікавий і страшний, а другий цікавий, страшний, ніхуя не веселий.